balimaw an ka bi sɔgɔmada in na dɔn kibaru kunnafoni balaw na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ mali minisiriw bɛ laadalasigi min kɛ arabaw araba a waliyala fanga dagayɔrɔ la kuluba araba tɛmɛlen seereya minnu bɔra u kɔnɔ an bɛna o walawala aw ye. Lakanako baaraw la an ka chef d'état major général n'o ye général de division n'a bɛ wele ko Umaru Jara ale ye wulikajɔ kɛ Fansi kɛlɛbancɛw kɛlen kɔ ka Gao kɛlɛdaga bila k'a di Mali kɛlɛkɛcɛw ma. Ɲɛmaaba a taara i ɲɛda o yɔrɔ kofɔlenw kan baaraw bɛ ka taa cogoya minnu na sira minnu bɔra o fana la an bɛna o walawala aw ye. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna la sigidɔ kɛra an ka jamana kɔnɔ ka sanga ni kalafili koɲaw ye. Parti politigiw olu farala ɲɔgɔn kan choisili kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ. Parti politigi minnu jɔyɔrɔ bɛna ye kalafili koɲaw la jaabi min bɔra o fana la an bɛna o fana walawala aw ye. Nin ye kunnafoni balaw ye an bɛna dɔ ɲini ka fara minnu kan ka lase aw ma bi sibiri n'o bɛnna o tɛ kalo tile 27 ma san 2022. Aw bisimila ɲɛta dɔn kibaru kɛnɛ kan nɛgɛ kɛrɛfɛ o bɛ Isa Kulibali bolo. Aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nalen jama bɛ sewara. Aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sewara. Mali minisiriw bɛ laadalasigi min kɛ arabaw araba waliyala fanga dagayɔrɔ la araba tɛmɛlen an ka cɛmancɛ fanga ma ɲɛma Colonel Asimi Goita ale tun bɛ a kɛnɛ kan. Maa min bilala minisiri ɲɛma nɔ la waatinin kɔnɔ n'an b'a wele ko premier ministre par intérim n'o ye Colonel Abdoulaye Maïga ye. Ale ka jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛw la Mali minisiriw ka laadalasigi in senfɛ a yirala k'a fɔ hakilina dɔw taara minnu kan ka don ba la ka sanga ni an ka jamana cɛmancɛ marabolo olu ka basigi koɲaw ye. Ale ni marabolo u ye sigi min kɛ n'a yirala k'a fɔ hakilina ni sariya minnu kan ka ta jamana basigili baaraw la ka daminɛ san 2022 ka se san 2024 o koɲaw bɛ sabati cogoya minnu na da dora olu la ko walawala. Mali minisiriw ka laadalasigi min kɛra juin kalo tile 15 san 2022 o kɔnɔna la hakilina ni sariya dɔw taara kunnafoniya dɔw fana dira k'a yira k'a fɔ laɲini minnu kan ka ta ni sariya minnu hakilina minnu kan ka bila sen kan walasa an bɛ don min na i n'a fɔ bi an ka cɛmancɛ marabolo olu bɛ se ka lakana cogoya minnu na baaraw ka se ka lasabati hakilisigi ni basigi ka sabati o yɔrɔ kofɔlen ninnu na ɲɛfɔli kɛra ka sanga ni o ye. A yirala k'a fɔ hakilina ninnu a bɛna bila sariya min kɔnɔ o de ye ka se ka kabila yɛrɛ damaw k'u fara ɲɔgɔn kan u ka se ka sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛn ni basigi ni kolosuma ani damu kɔnɔna la. Jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilinaw na bɛn ka se ka sabati lakana koto ɲɔgɔn tala la mara kɛcogoya ɲuman kiiri tigɛko ɲuman ani an bɛ don min na i n'a fɔ bi sɔrɔ bɛ se ka yiriwa cogoya minnu na kunnafoniya bɛ se ka di kabilaw ale ni yɛrɛlakana jɛkulu fo ka se seko ni dɔnko tigilamaw ma cogoya minnu na jamana cɛmancɛ marabolo la hakilina ni laɲiniw bɛna boli o waleya de kan. Mali minisiriw ka laadalasigi senfɛ minisiri min ka baara bɛnnen don kiiriko ale ni jo sariya ani adamadenya hakɛ sabatili koɲaw ma o minisiri ka hakilinaw la a yirala fana k'a fɔ maa dɔw bɛ yen minnu bɛna yɛlɛma ka jamana sɛbɛnfura di olu ma k'u kɛ maliden ye. N'i ye o koɲaw ta k'u lajɛ sariya min bilala sen kan san 2011 a disamuru kalo tile 30 min bɛ ɲɛfɔli kɛ sariyaw la du ale ni denbaya ka koɲaw sabatili la o sariyaw n'olu labatona a bɛna kɛ sababu ye madame Sophie Taraka ni ale ye Burundi jamanaden ye monsieur Mohamed Ali Mustafa ni ale ye Guinée jamanaden ye Komi Yapikile n'ale ye Togo jamanaden ye ka se Ami Miren Kopa ma ale ye Togo fana jamanaden ye Tomi Atimadi ale ye Togo jamanaden ye. Sariya min bɛna ta sariya na kɛ sababu ye ka se ka olu kɛ maliden ye. Mali minisiri min ka baara bɛnnen don dugujukɔrɔko courant ale ni jiko koɲaw sabatili ma o minisiri fana ka hakilina ni laɲiniw na a yirala k'a fɔ min y'an ka jamana ye o bɛna cakɛbɔda ni hakilina dɔ bila sen kan min bɛ kɛ sababu ye an ka dugujukɔrɔfɛnw olu ka se ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka bɔ jɛkulu fɛ jɛkulu min bɛna labɛn jamana ɲɛmaw fɛ walasa Mali ka se ka a tɔnɔ dun. O ko ni y'an ka jamana dugukolo ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ an ka dugukolo barikalen don kosɛbɛ dugujukɔrɔfɛnw na min ye gazi ni pétrole n'o ye taji ye dugukolo hɛkitari 990 kilomètre carré la a yirala k'a fɔ o de laminilen don tila ka o ni
jukɔrɔfɛn ninnu walasa o dugu jukɔrɔfɛn ninnu ka se ka don ba la a ka se ka nafa lase jamana ma. Jamana ɲɛmaaw ye sariya dɔ ta k'a yira k'a fɔ cakɛbɔda dɔ bɛna bila sen kan min bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ o koɲɛw la. A cakɛbɔda a baara bɛɛ lajɛlen bɛna di jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ma minnu bɛna nin ko in labɛn. Mali minisiriso min bɛ yen ni olu ka baara bɛɛlen don sanfɛ kalanso koɲɛw ma, a yirala fana k'a fɔ min ye sanfɛ karamɔgɔw ye sariya dɔ fana taara olu ka koɲɛw la u ka baara kɛcogoya ɲuman ani bɛ se ka bila sariya kɔnɔ ani u ka hakɛw bɛ se ka d'u ma cogoya min na ɲɛfɔli kɛra ka sanga ni o ko fana ye. Mali minisiriw ka ladalasigin senfɛ kibaruya dɔw lasera ka bɔ minisiriso dɔ yɔrɔ. A fɔlɔ o bɔra an ka kiiriko jo sariya ani adamadenya koɲa sabatilen minisiriso yɔrɔ. A y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi n'i ye farafinna ta k'a lajɛ farafinna keleya tɔnba sigiba dɔ kan ka kɛ min bɛna ɲɛfɔli kɛ kiiri tigɛlamaw ale ni sariya dɔnbaw ka koɲɛw la. A kan ka kɛ an ka jamana faaba de kɔnɔna la. N'i y'a ta k'a lajɛ a yirala k'a fɔ san 2022 o ta kɔni kɛra Tunisikaw fɛ yen. O daminɛna mɛ kalo tile 7 ka kun cɛ a tile 11. San 2023 ta o bɛna daminɛ février kalo tile 4 ka se a tile 11 ma. A yirala k'a fɔ ko a bɛna kɛ an ka jamana faaba de kɔnɔna la. A hakilina ni a laɲiniw tɛ dɔwɛrɛ ye. An bɛ don min na i n'a fɔ bi kiiri bɛ se ka kɛ kɛcogoya ɲuman minnu na ale ni kiiri tigɛlamaw ka baaraw ka se ka don ba la. U ka se ka dɔn k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi kiiri jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana ɲɛta ni jamana basigi la. N'i ye o waleya ninnu ta k'u lajɛ mara kɛcogoya ɲuman adamadenw ka jo sariya ani adamadenw ka hakɛ o bɛ sabati cogoya minnu na ni sigi in kɔnɔna la an ka jamana faaba kɔnɔ n'a kan ka kɛ san 2023 ka daminɛ a février kalo tile 4 ka se a 11 ma ɲɛfɔli bɛna kɛ ka sanga ni o ko ye. Mali minisiri min ka baara bɛɛlen don kalanko koɲɛw sabatili ma ale ye ɲɛfɔli kɛ ka sanga ni kilasi 12nan n'a bɛ wele ko bagi ni maa caman b'a dɔn o la. O jaabi laban minnu bɔra a baaraw taara tacogoya minnu na minisiri ye kunnafoniya di minisiri tɔw ma ka sanga ni a baaraw tacogoya ye. Minisiri ka fɔliw la a ko juillet kalo san 2022 bagi minnu kɛra a kɔnɔna la n'i ye a baaraw ta k'u lajɛ maa minnu bɛ yen ni olu tɔgɔ kun sɛbɛnlen don o ye maa 100 ni maa 63 maa 535 olu kun tilala ɲɔgɔndanbo minnu ɲɔgɔn cɛ o bɛ taa tali kɛ ɲɔgɔndanbo 424 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko la. Maa minnu bɛ yen ni olu gagné o ye maa 33 334 kɛmɛ sara la maa 20 murumuru 35 olu de kɔni sera ka sebaya sɔrɔ. Minisiri tilala k'a yira k'a fɔ kalan dɔw bilalen bɛ sen kan kalan minnu na kɛ sababu ɲuman ye maa minnu bɛ n'u bɛ ɲɔgɔnna kilasiw la san nataw la ka se ka olu dɛmɛ u ka se ka dɔ fara u ka dɔnni kan. Ale ni lakɔli karamɔgɔ 500 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko olu fana na kalan yɛrɛ dɔnni kuraw la min bɛ se ka kɛ sababu ye an ka jamana kɔnɔ kalan ka se ka taa ɲɛ. Minisiriso min ka baara bɛɛlen don kɛnɛyako ma ani ɲɛta sabati jamana kɔnɔ ale fana ye kibaruya di k'a fɔ ka sanga ni coronavirus bana ye n'i ye dɔgɔkun tɛmɛlen ta ka sanga ni dɔgɔkun in ma ko dɔ bɛ ka fara coronavirus bana kan. O de kɛra sababu ye k'a bɛ wele bila jamana kɔnɔden bɛɛ ma jamana ɲɛmaa Kolonɛli Asimi Goyita bɛɛ ka sariyaw matarafa min bɛ se ka kɛ sababu ye an ka kisi bana jugu in ma. Ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sɛwara a bɛ ɲɛnabɔ. Bankumana komini bilala sen kan ka sanga ni sariya nimero min taara Nowanburu kalo tile 4 san 1996 sariya nimero 96 fu 59 min bɛ ɲɛfɔli kɛ ka fɔ Bamakɔ ni kilomɛtiri 60 ani kɔ ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko a bɛ tali kɛ dugu 14 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko la. Bankumana yɛrɛ o ye duguba ye Kole, Ɲaganabugu, Nangilabugu, Kɛnyɔrɔba, Tiko, Oronina, Samako, Misira, Tema, Ɲame, Kɔnsolo, Jigidala ani Madina. San 2019 ka se san 2020 ani san 2021 a yirala k'a fɔ Bankumana komini n'i y'a Amerika baaraw ta k'u lajɛ dépensiw ale ni baara minnu kɛra a nafolo kasabi a taara jɔ sefa wari miliyari 1 miliyɔn 32 wa 50 n'a kunkanfɛn ka se miliyari 1 miliyɔn 47 wa 100 n'a kunkanfɛn. Baara minnu kɛra ni ɲɔgɔn faamuyama sabati a kɔnɔna na ni gɛlɛyaw yira la Sanba Alhamdu Babi ni ale ye vérificateur général ye ale ka jɛkulu ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ u ye gɛlɛya yɔrɔ minnu na u ye walawalali kɛ o la. U ko u y'a ɲini Bankumana mairie maaw fɛ u ka wulikajɔ kɛ joona min ye dugu ye ka se ka sigi dɔ kɛ ni o ye. An bɛ don min na i n'a fɔ baara minnu kɛra mairie fɛ ka se ka o baara ninnu ka ɲɛfɔli kɛ u la ale ni san o san sigi minnu bɛ kɛ ka ɲɛfɔli kɛ sɔrɔ koɲaw la nafolo minnu donla nafolo minnu bɔra sɔrɔ min kɛra ka se ka walawalali kɛ dugudenw ye ka sanga ni o ko ye ani foroba minɛnw minnu bɛ n'u bɛ baara kɛ komini yɛrɛ kɔnɔna la olu baaraw bɛ taa cogoya minnu na minɛn minnu bɛ san minnu fana bɛ yen ni u kan ka labɛn
labɛn cogoya kura la o hakilila ni laɲini minnu olu bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ ka bila sariya kɔnɔ ani an bɛ don min na i n'a fɔ bi sariya minnu fɔra meri baaraw la olu ka se ka labato sɛbɛnfura kow la maaw fana ka ci ani tani ka segi koɲaw la ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka sabati min bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya kana ye baaraw kɔnɔna la secrétaire général a yirala fana k'a fɔ ɲininikɛla ale fɛ min ye sɛbɛnfuraba ye laɲini ni fɛn o fɛn kɛra fɛn minnu dora minnu bɔra olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ gafeba min kɔnɔ n'an b'a wele ko registre o sɛbɛnfura ninnu u ka matarafa jagoya la ani an bɛ don min na i n'a fɔ bi n'i ye meri baaraw ta k'u lajɛ a tɛ ɲɛ sariyaw kɔ ani hakilina minnu bɛ ta maa minnu bɛ n'u bɛ baara kɛ meri kɔnɔna na u ni hakɛ minnu ka kan o hakɛ ninnu bɛ bɔ sɔrɔ la cogoya minnu na o kɔɲɔ ninnu fana bɛɛ lajɛlen ka se ka sɛgɛsɛgɛ gɛlɛya minnu tun bɛ yen n'i y'olu ta k'u sɛgɛsɛgɛ nafolo minnu bɛ yen ni olu tununa so ni kungo cɛ o tun bɛ taa jɔ sefa wari 1,000,000 ani 6000 ani dɔrɔmɛ 20 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko la jateminɛw y'a jira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw tɛmɛlen kɔfɛ min ye sɛbɛnfura ye minnu bɛ ɲɛfɔli kɛ nafolo koɲɛw la o sɛbɛnfura ninnu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka taa n'a ye kati yɛrɛ meriba la o hakilina ninnu n'i y'u ta k'u sɛgɛsɛgɛ fana nafolo kasabi min tun bɛ jɔ sefa wari 1,000,000 ni 6000 ni dɔrɔmɛ 20 na ni a tun tununa a yirala k'a fɔ a sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka a kow lagɛya kosɛbɛ n'i ye o baara ninnu ta k'u lajɛ o kɛra sababu ye Samba Alhamdu Babi n'o ye vérificateur général ye ale kɛlen kɔ ka seereya ni danganiya sɔrɔ k'a fɔ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra gɛlɛya la nafolo minnu bɛ yen ni a sɛbɛnfuraw kɔni tun ɲɛmatunna n'u bɛɛ lajɛlen tilara ka fara ɲɔgɔn kan a kow kɔni kɛra sababa ye o kɛra sababu ye ni jalaki kɔni tun binna u kan sɛbɛnfuraw kun kan ka taa cour suprême na ka bɔ yen ka tila ka taa sariya jaratigɛba ba Bamakɔ sigida 3nan n'an b'a wele ko procureur de la république pôle économique et financier sigida 3nan ta la o baara ninnu olu kɔni ɲɔngirila a yirala k'a fɔ Samba Alhamdu Babi ka kɔrɔfɔw la ni sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛra ni jaabiw bɛɛ lajɛlen sɔrɔla ka kow gɛya k'u faramasiya a bɛ kɛ sababu ye ɲangini ale ni laɲini minnu kɔni tun bɛ baaraw kan ka taa sariya sira kan o baara ninnu bɛ ɲɔngiri o yɔrɔ la wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ ka k'u fɛ o de ye sɛgɛsɛgɛli ye foroba cakɛbɔdaw la ni fɛn minnu bɛ yen ni olu ɲɛmatunna olu ka se ka ɲini ka ye walasa gɛlɛya ni tilenya ka sabati foroba baarakɛbɔdaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nalen jama bɛ sɛwara aw nana an lamɛnbaaw an ka jamana lakana baaraw la hali bi min ye an ka chef d'état major général adjoint ni a bɛ wele général de brigade la Usmanu wele alamisa n'o bɛnna utikalo tile 25 ma san 2022 ale ye wulikajɔ kɛ an ka école de guerre n'o ye kɛlɛkɛcɛw olu ka kɛlɛ yɛrɛ ladegi kɛsoba u ye wulikajɔ kɛ ka se ka taa u ɲɛda o yɔrɔ kofɔlen kan a kɛnɛ kan min ye commandant de l'école de guerre ale tun bɛ yen ka se général de division Umar Daouma chef d'état major de l'armée de terre ale ni armée de l'air ka se garde nationale ale ni directeur des services de la DTA ka se sport militaire ma gendarmerie DIRPA policiw ale ni protection civile eaux et forêts o ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ a kɛnɛ kan a laɲini tun ye min ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi kɛlɛkɛ école ka se ka taa a kɔnɔna k'a lajɛ an bɛ don min na baaraw bɛ ka taa cogoya minnu na ale ni jaabi minnu bɛ ka sɔrɔ ka se ka taa u ɲɛda o kan chef d'état major général adjoint n'o ye général de brigade Usmanu wele ye a ye foli ni waleɲuman dɔ ta k'a di jamana ɲɛmaa ma colonel Asimi Goita ale ni a ka minisiri min ka baara bɛɛlen don kɛlɛkɛcɛ kɔrɔw ale ni jamana lakana baaraw ma n'o ye colonel Sajo Kamara ye a yirala k'a fɔ wulikajɔ ni cɛsiri min kɛra u fɛ kɛlɛkɛcɛw ka lakɔliso koɲɛw la lakɔli min bɛ yen n'a bilalen don kɛlɛ yɛrɛ kalali koɲɛw ma a ma dogo jamana ɲɛmaaw ani jamanadenw na nin kɛnɛ kan polisi ɲɛmaaba ale ni protection civile olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ka se eaux et forêts ma a yirala k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi général de brigade wele ka kɔrɔfɔw la a ko u nimisi wasara kosɛbɛ u kɛlen kɔ ka u ɲɛda kalandenw kan maa minnu bɛ ka kɛlɛ yɛrɛ kalan ladegi u y'a yira k'a fɔ nin na kɛ sababu ɲuman ye maa 10 ani kɔ min bɛ nin baara ninnu na u na se ka kɛlɛ ɲɛdɔn ale ni kɛlɛ kalan a dogodogoniw siraw ka se ka u bɛɛ lajɛlen ɲini k'u fɛsɛfɛsɛ ni lakɔliso in n'a ka baaraw bɛnnen don kɛlɛ ma ka kɛlɛ kalan k'a ɲɛdɔn ale ni ka se an ka jamana kɔnɔdenw min ye kɛlɛkɛcɛw ye k'u ladege kɛlɛ yɛrɛ baaraw la min bɛ se ka kɛ sababu ye an ka jamana bɛ danku min na a bɛ se ka bɔ o minɛn kɔnɔ ka na hakilisigi ni basigi ni lakana koɲɛw la u y'a yira fana k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi kɛlɛkɛcɛw ale ni jamana kɔnɔdenw u bɛɛ lajɛlen ka hakilinaw ye kelen de ye jamana ka se ka lakana basigi ni kolosuma ka sabati jamana kɔnɔ o de y'a ye k'a fɔ plan min bɛ yen n'a bɛ wele ko plan maliko olu ka wulikajɔ ni cɛsiriw a kɛra sababu ye ka se ka nɔba bɔ an ka jamana yɛrɛ lakana koɲɛw la foli min waleɲuman dɔ taara k'a di ekɔliso in a ɲɛmaa ma ɲɛmaaya kalifalen don min ma ale ni ekɔliso baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ka se lakɔlidenw ma minnu ka wulikajɔ ye nafa yira kosɛbɛ
u y'a yira k'a fɔ an be don min na i n'a fɔ bi laɲini ye min ye bi an ka jamana ka se ka kɛ jamana yelenkelen kɛlɛ kɔɲɔw la o wulikajɔ ni o cɛsiriw n'i y'u ta k'u lajɛ a tɛ ɲɛ cogoya si la fo dɔ ka fara jija ni cɛsiri kan nka jamana ɲɛmɔgɔw be ka wulikajɔ ni cɛsiri minnu kɛ jigifa ko don ka sabu kɛ an be don min na i n'a fɔ bi cɛmancɛ fanga ma ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ olu na u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka adamadenw ni u bolokɔnɔfɛnw lakana ɲɛmɔgɔw ka fɔliw la u ko o misaliya dɔ de ye ekɔlidigɛri ye min bilala sen kan an ka jamana kɔnɔ a na kɛ sababu ye ka se ka kɛlɛkɛcɛw n'o ye lakana tigilamaw ye k'u kalan kɛlɛ yɛrɛ baaraw la min be se ka kɛ sababu ye u ka se ka jamana yɛrɛ kunnawolo donna nataw la kɛlɛ koɲɛw la arajo ɲɛtaga nana aw nalen jama bɛɛ sɛwara aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛɛ sɛwara an lamɛnbaaw ka sanga ni Kulubali kɛlɛkɛcɛ maa 49 min minɛna an ka jamana pankurujigi kɛnɛba sanfɛ juye kalo tile 10 san 2022 jɛkulu min sigilen don adamadenya hakɛ koɲɛw sabatili la n'a be wele ko CNDH ni a ɲɛma ye Ajibu Buware ale ye dantigɛli kɛ ka sanga ni nin ko ye a ko an be don min na i n'a fɔ bi n'i ye nin ko ta k'u lajɛ olu be foli di an ka jamana ɲɛmaw ma u kɛlen kɔ ka kiribulon dɔ bila sen kan kiribulon min be ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nin ko in na walasa an be don min na i n'a fɔ bi ɲɔgɔn faamuya ka se ka lasabati a koɲaw la u ko olu kɔni be min ɲɛdɔn o de ye adamaden a ka adamadenya hakɛw ka se ka lasabati ale ni jamanadenya fɔɔ ka se siya ko a mana kɛ a suguya fɛn fɛn ye adamaden ni hakɛ minnu ka kan o hakɛ ninnu ka se ka lasabati hakililajigila maa minnu be yen ni olu kɔni tɛ yɛrɛlabila la ni u be bolo dɔ kɔnɔna na olu ka hakɛw o fana kan ka lasabati CNDH maaw ka kɔrɔfɔw la u ko b'a ɲini an ka jamana ɲɛmaw fɛ maa minnu be ni u ni hakɛ min ka kan hali n'a sɔrɔ u minɛlen don a mana kɛ jamana kɔnɔden gansan ye a mana kɛ kɛlɛkɛcɛw u kana ɲina u ka hakɛw kɔ an be don min na i n'a fɔ bi olu ka laɲini ye min ye i n'a fɔ diɲɛ yɛrɛ seleke naani jɛkulutɔnw be ɲɛfɔli kɛ adamadenya hakɛ sabatili koɲɛw la cogoya minnu na olu b'a laɲini k'a fɔ o hakɛ ninnu ka se ka la matarafa u be tila k'a ɲini jamana ɲɛmaw fɛ min ye jo sariya ye ani adamadenw kɔlɔsili baaraw u ka u jija o hakilina ninnu na CNDH ɲɛma ko a be foli ni tanuni fana ta k'a di an ka kɛlɛkɛcɛw ma minnu ka wulikajɔ ni cɛsiri ka bon kosɛbɛ jamana basigi ni jamana ɲɛtaa la minnu be ka u nin di faso ka se ka kumabɔ a b'a yirula fana k'a fɔ olu na u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka u dɛmɛ jamana kumabɔli baaraw la k'u b'a ɲini cɛmancɛ fanga maa ɲɛmaw fɛ fɛɛrɛ fɛn fɛn be se ka latigɛ walasa hakilisigi ni basigi ka sabati Mali kɔnɔ u ka se ka o waleya ninnu ladon ba la min be se ka kɛ sababu ɲuman ye ka se ka an ka jamana kisi Mali lakana baaraw la an be aw ladɔnniya k'a fɔ min ye an ka chef d'état major général ye ale ye wulikajɔ kɛ ka se Gao a yirala k'a fɔ Faransi kɛlɛkɛcɛw minnu kun be kɛlɛban na n'u be wele ko force Barkhane olu kɛlen kɔ ka nin yɔrɔ kofɔlen bila chef d'état major général n'o ye général de division Omar Jara ye ale ye wulikajɔ kɛ ka taa nin yɔrɔ kofɔlen na ka taa i ɲɛda yɔrɔ kan ale ni an ka lakana tigilama minnu be yen olu be ka baaraw kɛ taacogoya minnu na ka se ka o ɲɛdɔn baara ninnu kɛra araba n'o bɛnna u ti kalo tile 24 ma san 2022 a kɛnɛ kan maa caaman kun be minnu ye kɛlɛ yɛrɛ ɲɛdɔnnabaw ye wulikajɔ ni cɛsiriw senfɛ a yirala k'a fɔ an be don min na i n'a fɔ bi général division Omar Jara ka kɔrɔfɔw la a ko ale n'a ka cɛdenw ye wulikajɔ min kɛ o de ye ka se ka na yɔrɔ a lahalaya yɛrɛ lajɛ Faransi kɛlɛbancɛw talen kɔfɛ min ye kɛlɛdaga ninnu ye u kalifalen kɔ an ka jamana lakana tigilamaw la ka na dɔn k'a fɔ baaraw be ka taa u fɛ toga min na hakilina laɲini kura minnu talen don olu fɛ min be se ka kɛ sababu ye ka se ka u dɛmɛ u ka baaraw la jamana lakana u ka se ka lasabati hakilisigi ni basigi u ka se ka jidi an ka jamana kɔnɔ wulikajɔ ni cɛsiriw kɛra ka se ka ɲɛfɔli kɛ o waleyaw la hakililajigila a yirala fana k'a fɔ an be don min na i n'a fɔ bi laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye kabini u ti kalo tile 15 nɛgɛ kaɲa 1 waati ninnu na wulikajɔ ni cɛsiriw kɛra jamana ɲɛmaw fɛ opération maliko olu ka cɛsiriw be sen ka jamana kɔnɔ a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka adamadenw ni u bolokɔnɔfɛnw lakisi wa an be don min na i n'a fɔ bi fɛɛrɛ fɛn fɛn be se ka latigɛ lakana tigilamaw fɛ ka se ka o bila sen kan walasa hakilisigi ni basigi ka se ka lasabati ale ni an be don min na i n'a fɔ bi Mali jamana ɲɛmaw ale ni Mali lakana tigilamaw u ka baaraw ka se ka kɛ sankɔrɔtalen wa u ka se ka yeleke diɲɛ kɔnɔ min be se ka kɛ sababu ye an k'a dɔn k'a fɔ cɛsiri min talen don golomasigi tabaw fɛ o de ye ka se ka jamana kɔnɔdenw ale ni jamana lakana ni ye nin baara ninnu ta k'u lajɛ a yirala fana k'a fɔ min ye kɛlɛkɛcɛw ye u ka hakilisigi ale ni u k'a dɔn k'a fɔ u ka ɲɛmaw b'u kɔ bi u b'u kɔ sini laɲini min bɛ u la o de ye jamana basigi ye u na fɛɛrɛ ni hakilina ni laɲiniw bɛɛ lajɛlen latigɛ
kɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan walasa jamana ka se ka kuma bɔ. aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sɛwara namana a tɛ ɲɛnabɔ. Ka sanga ni Mali taji feerelaw ale ni maa minnu bɛ don ni taji ye jɛkulu min sigilen don ka o kɔɲɔw ɲɛnabɔ n'a bɛ wele ko Office National des Produits Pétroliers o ɲɛmaaba Modibo Gorojal ka kɔrɔfɔw la a ko ka sanga ni diɲɛ yɛrɛ setigi jamanaw gɛlɛya minnu bɛ olu kɔnɔna la ani an bɛ don min na i n'a fɔ bi taji ko yɛrɛ gɛlɛya n'i y'a ta k'a lajɛ a kɛra sababu ye ka se ka gɛlɛyaba don taji kɔɲɔw la diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka sanga o ma an ka jamana ɲɛmaaw kɔni tun ye wulikajɔba kɛ min bɛ kɛ sababu ye taji kana dɛsɛ o waleyaw tun kɛra sababu fana ye ka dɔɔni fara tajiw sɔngɔ kan an ka jamana kɔnɔ nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi jamana ɲɛmaaw tun ye bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn minnu lasabati o waatiw la u ko ni nɔgɔya kɔni donna taji la dɔrɔn u na nɔgɔya fana lasabati an ka jamana kɔnɔ o baaraw n'i y'u ta k'u lajɛ sigi dɔ kɛra kunungo sigi min y'a jira k'a fɔ ko tajiw n'i y'u ta k'a lajɛ an ka jamana kɔnɔ dɔrɔmɛ 2 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko bɛ yen o binna ka bɔ u sɔngɔ la diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka sanga ni o waleya fana ye an ka jamana ɲɛmaaw ye o sariya ta k'a labato jamana kɔnɔ kabini nɛgɛ kaɲa fu waati n'o o ye bi juma tile ni wulikajɔ minnu kɛra jamana ɲɛmaaw fɛ a ko a laɲini tɛ dɔwɛrɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi fɛɛrɛ ni hakilina minnu kan ka ta n'a kan ka kɛ sababu ye ka se ka jamana kumabɔ ka nɔgɔya la sabati jamana kɔnɔ o bɛ nɔgɔya sira fɛn fɛn olu na o seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ ka o waleya. aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sɛwara namana a tɛ ɲɛnabɔ. An balimaw an ka jamana kɔnɔna kibaruyaw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye Kolokani marabolo ye Kolokani dugu kɔnɔna la u ka sigida 2nan ni maa caman b'a dɔn 2e quartier la u y'a jira k'a fɔ u ka misiri an bɛ don min na i n'a fɔ bi u mago bɛ dɛmɛ la ka se ka misiri ka yɛlɛma ka se ka kɛ simanso ye ka sanga ni misiri a si hakɛ k'a bɛ san 60 ani kɔ la n'i ye o wulikajɔw ta k'u lajɛ u ye damakasi kɛ a bɛ waati jan bɔ ka ɲini alisilamɛw fɛ u ka se ka olu dɛmɛ walasa ɲɛtakura ka se ka di u ka misiri ma an ye seereya dɔw sɔrɔ a kisaw la an b'a lajɛ n'an ni maa sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ misiri yɛrɛ a dunge dɔ don u ka se ka dɔ f'an ye ka sanga ni samiya ale ni misiri bɛ lahala min na. Ne tɔgɔ ko Usman Sanpara. Ka bɔ min? Ka bɔ Kolokani. Kosɛbɛ. Premier quartier la. Ayiwa Usman Sanpara an tun ye kibaruya dɔ sɔrɔ ka bɔ yɔrɔ i tun y'a fɔ ko min ye Kolokani quartier 2nan ye 2e quartier. C'est ça ouais. Ko aw ka misiri aw mago bɛ dɛmɛ la a ye welekan bila ka ɲɛsin alisilamɛw ma diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Kosɛbɛ. Ka aw dɛmɛ walasa misiri in bɛ se ka bɔ lahalaya la a bɛ lahalaya min kɔnɔ bi. Kosɛbɛ. Welekanw bɔra hali bi ye jaabi ma sɔrɔ. Awɔ kosɛbɛ. Misiri in a bɛ lahalaya jumɛn na bi an bɛ samiya min kɔnɔ. Misiri kɔni bɛ a cogo la a ma daminɛ fɔlɔ. Misiri yɛrɛ dilanna ka bi a bɛ san 65 bɔ bi. San 65. Awɔ a b'o bɔ bi a bɛ bɔgɔsoya de la an bɛ fɛ k'a yɛlɛma k'a kɛ simanso de ye. K'a kɛ simanso ye. Awɔ. Kosɛbɛ. An ka karamɔgɔba dɔ tun bɛ yen ko Sheikh Isa Ayidara. Ale de kɛra silamɛya yɛrɛ fɛnba ye Kolokani yan. Kolokani tabarikala. Wa nale a ye misiri in jɔ misiri in yɛrɛ kɔni tellement que a bɛ jɔli kɔrɔlenya yɛrɛ de la. Fɔlɔ misiri jɔ kɔrɔlenya yɛrɛ kɔni. Kosɛbɛ. Bɔgɔso de don. Bɔgɔ misiri don. An bɛ ka bateau k'a kɔnɔ don e yɛrɛ bɛ fɔlɔ misiri ninnu kɔnɔ o kɔnɔna ka dɔgɔn. Tuma dɔ la n'i b'i biri yɛrɛ ko a bɛ komi i kɔ bɛ taa se kogo ma. Fɔlɔ misiri jɔ plan ninnu de don quoi. Awɔ. Kogoba b'u ni ɲɔgɔn cɛ. De sorte que hali mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ. Kosɛbɛ. Donc an bɛ fɛ k'a yɛlɛma k'a kɛ misiri ye. Min sisan misiriw ye ni mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn ye. Kosɛbɛ. A bɛ se ka bateau kɛ ko ɲuman a la. Tabarikala. An kɔni b'o de dɛmɛ ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ. An fɛnɛ hakili la fɛnɛ. Silamɛya yɛrɛ fɛnɛ dɛmɛni. Kosɛbɛ. Hakili la o tɛ baasi ye ala yɛrɛ jaati kama. Siga foyi t'a la surtout ala ko baara. Ala ko baara oui. Ni maa o maa ye misiri jɔlaw dɛmɛ ou bien ka misiri jɔ mɔgɔ ye. Surtout ni misiri façon. Kosɛbɛ. An sigalen don ala b'i dɛmɛ kosɛbɛ. O de y'a to an kɔni an tɛ sɛgɛn ni weleli ma dɛ. Kosɛbɛ. Siga t'a la misiri a dun tɛ dogo ni mɔgɔ ma n'i bɛ Kolokani dɔn. Mɔgɔ min kɛra sababu ye ka na ni silamɛya yɛrɛ a y'a sɔrɔ silamɛya yɛrɛ tɛ Kolokani yɛrɛ. Kosɛbɛ. Kana bɔ misiri jɔ kabini a bɛ san 65 bɔ bi. San 65. San 65 misiri jɔlen b'o bɔ. Alahu akibaru. Donc a tɛ cogoya ɲuman na bilen. Kosɛbɛ.
ala ka sura an bɛ fɛ k'a yɛlɛma de. Tabarikala. Na ala jɛnna n'a ye. Inshallah. Ayiwa, i bɛ se ka mun fɔ kumakan laban ka ɲɛsin alisilamɛw ma surtout jango ala ye se nɔgɔya maa minnu ye minnu b'a fɛ ka u ka wari don nafolo don ala ko sira fɛ. Awɔ, voilà, an kɔni ni silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen minnu kɔni ko ala a n'a kira kosɛbɛ u k'anw dɛmɛ pour que an ka misiri bɛ se ka bɔ lahalaya la. Inshallah. N'ala kɔni y'o se kɛ maa o maa ye ka kɛ sababu ye k'anw dɛmɛ o bɛ diya n ye kosɛbɛ. An bɛ dugawu di vraiment ala k'i sara. Ami. Vraiment kosɛbɛ. A diyara n ye. Ala sɔnna ma o ye. An b'i fo Sɛnpara. An b'a kuma mɛn an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɔda ɲuman d'an ma nin ko in na aw bɛ fɛ misiri ka bila lahalaya min na ala ka se ka nɔgɔya. Ami. A se bɛ ala ye alisilamɛw tulo b'an kana inshallah. Ala ka bato bɛɛ lajɛlen. Ami an b'i fo i Sɛnpara. Merci waati diyara n ye kosɛbɛ. Merci. Ala ka bato bɛɛ minɛ ala ka mɛn bolo mɔgɔ bɛɛ lajɛlen la. Inshallah. Ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sɛwara ne mana a tɛ ɲɛnabɔ. An lamɛnbaaw an ka jamana politikun a kɔnɔna la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye an ka jamana ɲɛmaaw ye u y'a jira k'a fɔ jɛkulu min bɛ yen ni a bɛ wele ko EJ n'a kan ka bila sen kan walasa min ye kalafili koɲɛw ye kalafili minnu bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaa swansi kalafili la ka se wasadenw ka kalafili ale ni mɛriw ka kalafili koɲɛw bɛ taa cogoya minnu na parti politigiw jɔyɔrɔ bɛna ye a la cogoya minnu na ɲɛfɔlikɛla ka sanga ni o ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ parti politigiw olu farala ɲɔgɔn kan ka se ka choisili kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ jɛkulu minnu bɛ yen ni olu choisila kalafili bolo ma minnu bɛna fara ɲɔgɔn kan u ni jamana ɲɛmaaw ka se ka kalafiliw labɛn olu koɲɛw la an ye maa sɔrɔ min ye walawalali kɛ an ye a ye min fɔ seerew la an ka jɛn k'o lamɛn. An ye tirage au sort de kɛ département y'a jira an ka autorité baw y'a fɔ ko an ka EJ ye fɛnba de ye min kan ka sigi o hukumu kɔnɔna la o sigicogo ko an ka fɛn bɛɛ ka kɛ u ka souci ye fɛn bɛɛ ka kɛ jɛlenya la o jɛlenya kɔnɔna la ils ont demandé à ce que issue dɔ kana ka tirage dɔ organiser ka ko kɛ jɛlenya la média ni bɛɛ ɲɛna parti politique minnu désigné na c'est à ce titre que anw intervenir pour que ka ko kɛ jɛlenya la aw yɛrɛ tun bɛ yan donc a jɛlenya a kɛra cogoya min aw yɛrɛ y'a jateminɛ ni nɔgɔ b'a la ou bien ni jɛlenya de kɛra la bɛɛ welela u ye baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ mais bɔgɔ partiw ma bɛn dɔw welela k'u kana dɔw mana n'i mana kɔni i tɛ se ka wele hali sisan convocation dira bɛɛ ma bɛɛ kana assiste bɛɛ jɛ ko de don jɛlenya ko de don a fɔra ko kana kɛ jɛlenya la procédure de fɔra depuis baara daminɛ la baaraw procédure olu de respecter cogo ye nin anw welela dɔrɔn k'an kana tirage au sort de maintenant a tɔ ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka information jɔnjɔnlen sɔrɔ a ko la a daminɛna cogoya min na a n'a labanna cogoya min na i bɛ taa administration territoriale la anw ta ye min ye anw kun t'a ye ka nin tirage au sort kɛ nin yɔrɔ la nin wagati la o de dira an ma baara ɲɛbila tɔ ye jumɛn ministère an bɛna an ka baara kɛ k'a ci ministère ma ministère de bɛ disposition ta min kan ka k'a tɔ la n'a bɛ tamiser cogoya min na a bɛ tamiser lisiw dira an ma lisiw tun bɛ chaise bɛɛ kan bɛɛ y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw de retenu na olu retenilen kɔnɔna la u y'a fɔ ko aw ka tirage kɛ ni bɛɛ tɔgɔ ye bɛɛ tɔgɔ welela a lisi dilanna ka bɛɛ tɔgɔ dilan k'a don panier kɔnɔ o donna panier kɔnɔ mɔgɔ dɔw welela mɔgɔ tɛ minnu dɔn yɛrɛ salle kɔnɔ olu nana ka na tirage kɛ ka mɔgɔw suganti minnu sugantira olu de welela bɛɛ y'a mɛn voilà an bɛna o PV de kɛ k'a bila ka taa ministère la faamaw fɛ yen faamaw de b'a décider min kan ka kɛ baara tɔ procédure minnu kan ka kɛ maître Aluseni Diop huissier commissaire de justice. aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sɛwara ne mana a tɛ ɲɛnabɔ. An balimaw hali bi ka sanga ni an ka camancɛ fanga maaw u ka wulikajɔ ni cɛsiri ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ colonel Asimi Goyita a ka laɲini ye min ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi ka se ka jamana maaw bɛɛ lajɛlen dɛmɛ u ka se ka ca kɛ u yɛrɛ ye maaw sirilen kana to ɲɔgɔn na n'i ye o baara ninnu ta k'o lajɛ an ka minisiriso min bɛ yen ni olu ka baara bɛɛlen don du ani muso ni denbayaw olu kɔrɔsili ma o minisiri ka wulikajɔ ni cɛsiriw la ale ni colonel Asimi Goyita ka wulikajɔ senfɛ a yirala k'a fɔ min ye faraɲɔgɔnkakulu a 274 ani 74 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ye minnu bɛ baara kɛ si o hukumu kɔnɔna la ka si a yɛlɛma ka kɛ tulu ye ani o n'a ɲɔgɔnna caman minɛn dira u ma ka se ka u dɛmɛ o baaraw la n'i ye nin ta k'a lajɛ a bɛ bila hakilina min kɔnɔ o de ye maaw ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye maaw kana siri ɲɔgɔn na cɛmancɛ fanga tigilamaaw ka laɲini a kɛra sababu ye ni maa 200
ani 75 fara ɲɔgɔn kan kulu la u sera ka dɛmɛw sɔrɔ minisiri ye min fɔ a kɛnɛ kan seereyaw la an ka jɛn k'o fana lamɛn. ka ɲɛsin yiri ma yiri min n'o ye si ye nafa bɛ a la a tulu la ka ɲɛsin o bayɛlɛmali ma cogoya ma sikɔlɔ bayɛlɛmali la ka kɛ tulu ye an bɛ o kɛnɛ de kan yan bi an ye équipement di musow ma c'est-à-dire baarakɛminɛn di musow ma togodala musow kɛrɛnkɛrɛnnenya la si kɔrɔ bɛ tɔmɔ mali dugukolo fan minnu na si bɛ tɔmɔ wagati min k'a lasago ka lase a bayɛlɛmali ma fo k'a kɛ si tulu ye muso bɛ se ka u nafana sɔrɔ a la cogoya min na o équipement c'est-à-dire o baarakɛminɛnw de dira o muso ninnu bɛɛ ma aw yɛrɛ y'a ye k'u kɔnɔ cogoya min na a bɛnna muso jɛkulu 274 a bɛnna o de ma o bɛ bɛn muso 10,7 ni kɔ olu de bɛna bɔ ni projet ninnu ma an badi kelen ka baara kɛ ko ni femme bi yan nɔ mali si bi yan nɔ partenaire fɛn o fɛn min y'an dɛmɛ a la an bɛɛ bi yan kɛnɛ kan mali musow hali bi u bɛ se ka b'u yɛrɛ la cogoya min na u bɛ se ka lakana cogoya min na u bɛ se ka u ka dunkafa bɛ se ka sabati du kɔnɔ cogoya min na wa denmisɛnninw bɛ se ka tɔbɔtɔ cogoya min na muso yɛrɛ bɛ se ka bɔ a yɛrɛ la cogoya min na en général n'o ye mali gouvernement ka ŋaniya ye n'o ye an ka président de la république ka ŋaniya ye n'o y'a ka premier ministre ka ŋaniya ye sabula président y'a fɔ a ka discours fɔlɔ la n t'a dɔn n'aw hakili b'a la a sigitɔ la jamanakuntigiya la a ko a bɛ fɛ ka transition in kɛ a jigin dan bɛ maa fila o ye mun ye mali muso mali denmisɛnnin moi je pense que depuis y'o fɔ a don waleya fɔlɔ min a y'a ta conseil des ministres la ministre ɲɔgɔnw bi yan o ye k'a fɔ nomination saba o saba a y'a diyagoya ministre bɛɛ a diyagoya k'i ka muso kelen nomi o bɔlen kɔfɛ a la a ŋaniya min kura min bɛ président kan hali kunu a seginna o de kan o ye k'a ka togodala muso ka sɔnni sigi u dɛmɛni kan ka sɔnni sigi dugubakɔnɔ musow dɛmɛni kan ka sɔnni sigi mali musow dɛmɛni kan en général an bi o baaraw de waleyali la bi yan nɔ n bɛ n profiter n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ mali musow fo n bɛ togodala musow fo fɔlɔ sɔrɔ a y'a mɛn an ka journalistiw ye kangarida musow ye kangarida min don kangarida ɲuman don yɛrɛ ka nafa don o ye mun ye minɛn kɔni bɛ ka d'u ma k'aw k'u jija san wɛrɛ an k'a mɛn ko mali ye jɔnjɔn sɔrɔ mali musow ye jɔnjɔn sɔrɔ situluko la diɲɛ fantan ani naani bɛɛ fɛ aw ye yan ta dɔrɔn de ye minɛn in musaka bɛɛ bɛ bɛn 300,000 ani kunkan fɛn de ma nin ye projet qualité dɔrɔn ye projet fafɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ n'o ye gouvernement yɛrɛ ka ko kɛrɛnkɛrɛnnen ye o bɛ yen. An lamɛnbaaw ka sanga ni an ka jamana mara tacogoyaw ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Korowari kɛlɛkɛcɛ maa 49 min minɛna juillet kalo tile 10 san 2022 an ka jamana faaba a pankurujigi kɛnɛba sanfɛ ka sanga ni o waleyaw ye an ye kibaruya dɔ sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ k'a fɔ colonel Asimi Goita a ye dantigɛli kɛ k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi kɛlɛkɛcɛ ninnu ka koɲaw a bɛ kiiritigɛlamaw de bolo ale ye sɔrɔsi ye ale ni a nɔfɛmaw olu ka laɲini ye ka se ka mali bɔsi jugu la ale na baara in to kiiritigɛlamaw bolo u ka se k'u ka baara kɛ hakilisigi ni basigi la min bɛ da o fana kan dɔgɔkun kɔnɔna na Korowari kaw fɛ u ka faraɲɔgɔnkulu dɔw diinɛ nasira fɛ ale ni maliden minnu sigilen bɛ yen olu ka jamakobatigi dɔw a yirala k'a fɔ olu bisimilala an ka jamana kɔnɔ u nana taamana u ni an ka alisilamɛw ka faraɲɔgɔnkuluba n'o ye o conseil islamique ye ale ɲɛma n'o ye Usmani Serif Madani Ayidara u ye u bisimila o kɔfɛ fana maa min bɛ minisiri ɲɛma ka jɔyɔrɔ la bi n'o ye Abdulayi Mayiga ye ale fana ye u bisimila tuguni nin hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ hakilisigi ni basigiw la an ye wulikajɔ kɛ ka maa dɔ ɲininka n'o ye Bubu Mabel Jawara ye ka sanga ni nin wulikajɔ ye ale yɛrɛ fɛlata ye mun ye a ka yenata ye mun ye ale ni dɔgɔkun in kɔnɔ Mali ye Iran n'o ye Iran minisiri ye min ka baara bɛɛlen don Iran ni jamana wɛrɛw ka kuɲa ɲɛnɛbɔli ma Mali ye o fana bisimila an ka jamana kɔnɔ o ni jamana ɲɛmɔgɔw ye hakili falen kɛ bolodi ɲɔgɔn baaraw la ale ni Faransi kɛlɛbancɛw n'o ye force Barkhane ye olu y'u kɔ don a yirala k'a fɔ olu kɔni bɔra an ka Mali kɔnɔ pepepewu wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ bi ale yɛrɛ fɛlɛta ye min ye a ye warawalali kɛ an ye seereyaw la
Bu Mabel Jawara ye min fɔ ka sanga ni jamana kɔnɔna ko ye an ka jɛn k'o siraw lamɛn. Ne ye Bu Mabel Jawara ye, n ye sɔrɔ Busonani, n ye kunnafoni dila ɲininkali fɛnɛ. An ka jamana kɔnɔna kibaruyaw la an bɛ fɛ ka ɲininkali tɛngu i la. An bɛ don min na i n'a fɔ bi ka sanga ni Korowari kɛlɛkɛcɛ maa 49 minɛli kɔɲɔw ye. An ye kibaruyaw dɔw mɛn bɔlɔlɔ sanfɛ ko Kolonɛli Asimi Goyita k'a ye dantigɛli kɛ k'a ko ni ko in k'ale b'a to kiiri tigɛlamaw bolo. E bɛ se ka mun fɔ ka sanga ni o waleya ye? A b'a to kiiri tigɛlamaw bolo parce que depuis ko in daminɛ depuis juillet kalo tile 10 n'an ye kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ ko finitigi dɔw ni marifa nana u ni avion bɛ ɲɔgɔn na u ni kɛlɛkɛminɛnw bɛ ɲɔgɔn na. An y'a k'a fɔ jan an yɛrɛ dafɛ dugu de don n'o ye balimaya b'a ni dugu min cɛ n'o ye Kɔrɔwari n'a ɲɔgɔnnaw ye. Donc o siratigɛ la Mali ye bɛn ni kelenya jamana de. An ka jamana ɲɛmɔgɔ o yɔrɔ bɛɛ la a ka nɛgɛjuru sira ta a ye Kɔrɔwari ta wele k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ a b'a kalama k'a fɔ ko nali dɔ kan ka kɛ Mali Kɔrɔwari finitigilaw kan ka nali dɔ kɛ Mali kɔnɔ. Donc o jaabi kɛra a ye. Sadio Kamara fana ye o ɲɔgɔnna ɲininkali tɛnku a ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn min bɛ Kɔrɔwari n'o ye ministre de la défense ye o fana y'o jaabi kelen di. Donc o de y'a ko Mali yɛrɛ y'a jira k'a fɔ bon komi ma se k'u bɔ yɔrɔ dɔn lahala bugunatigɛ dun t'u bolo o kumana n b'a ko bila ka taa sariya tigilamɔgɔw ka bolo kan. A taalen sariya tigilamɔgɔw ka bolo kan sɛgɛsɛgɛliw fana kɔfɛ a bɛ nɔminalikɛla min bolo n'o ye procureur ye ale yɛrɛ fana ka jaabi mun sɔrɔ olu la donc ale yɛrɛ fana y'u lasago k'u bila mandat de dépôt la donc u b'o bolo de kan. Donc an bɛ se k'a fɔ yanni a ka bila kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan état malien ye sɛgɛsɛgɛli dɔw de kɛ fɔlɔ k'a jateminɛ k'a lajɛ balimaya kɔnɔ ni cogoya min bɛ se ka sɔrɔ mais comme u bɔyɔrɔ ma dɔn o de nana ni gɛlɛya ninnu ye. Bu Mabel an ye a ye fana dɔgɔkun in kɔnɔna la min ye Korowari diinɛ tigilama dɔw ye ani malidenw minnu sigilen don Korowarikaw fɛ yen o jɛkulu dɔw nana an ka jamana kɔnɔ min ye sigikafɔ ye o ni an ka diinɛ tigilamaw o conseil olu ye baro sigi kɛ o ni maa min bilalen don premier ministre nɔrabila la bi n'o ye Abdoulaye Mayiga ye u n'ale fana kuma la. E bɛ se ka mun fɔ ni ɲɔgɔn ye a bɛ se ka kɛ sababu ye bɔdaɲuman bɛ sɔrɔ kɛlɛkɛcɛ 49 ko in na wa? Sigili bɛɛ y'an ka taabolo de ye, sigili bɛɛ bɛ se ka wolo ɲuman na. Ko mana gɛlɛya dugu ni ɲɔgɔn cɛ cogo n'aw sigira a ka ca Ala fɛ a bɛ se ka jaabi sɔrɔ a la. Mali kun ye laɲini dɔw kɛ kabiri bi ma se kabiri ni délégation in ma na donc ka taa kabiri Togo jamana kan ni bɛ Togo jamana président fo ale yɛrɛ min y'a yɛrɛ bila nin ci in na ka tila ka b'o la ka au conseil président yɛrɛ fana fo n'o ye Achec fɛn tɔgɔ ye de Laji Ousmane Malane Aïdara ale yɛrɛ mun fana kun ye wulikajɔ kɛ ale ni Zanzerbo ka se Asimi ma kabiri nin délégation in ma na bon n'Ala y'a kɛ ni nin délégation in nana délégation in tɛ dɔwɛrɛ malien minnu bɛ yen n'u bɛ sɔrɔ Busɔn Kɔrɔwari jamana kan olu de don ani diinɛtigiw de don u nana ka na ɲɛɲini k'a fɔ baara mun don ni nɔgɔya da bɛ se ka sɔrɔ a la u nana min fana kɛra jamana marabaaw kun kelen bɛ ka laɲini dɔw kɛ ne b'a dɔn jaabiw kɔni bɛ sɔn ka sɔrɔ bolo parce que hali bi u bɛ ni u conseil ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ u ni premier ministre mun bɛ nɔrabila la u n'o fana ɲɔgɔn ye u ni jamana maaba caman ye ɲɔgɔn ye nin bɛɛ tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ jamana ye laɲini minnu kɛ a ka ca Ala fɛ n'a bɛɛ ma sɔrɔ jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛ sɔrɔ ninnu minɛli tɛ foyi tiɲɛ Mali ye u bilali yɛrɛ fana tɛ foyi ɲɛ Mali ye mais a kun tɛ dɔwɛrɛ kɔlɔlɔ minnu bɛ yen ka jɛ k'olu lajɛ ɲɔgɔn fɛ minɛli in bɛ kɔlɔlɔ dɔ de ko fɔ bilali in fana bɛ mɔgɔ bɛ siran kɔlɔlɔ dɔ de donc an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ foyi ye k'o kɔlɔlɔw jateminɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ni nɔgɔya da bɛ se ka sɔrɔ la cogo jumɛn Kɔrɔwari jamana k'i yɛrɛ ko fɔ Mali yɛrɛ k'i yɛrɛ ko fɔ balimaya mun bɛ yen u ka bila nɔ la kɔlɔlɔ ninnu bɛ se ka dɔgɔya cogo min na ne b'a dɔn k'a fɔ komi u bɛ yan u ma taa fɔlɔ hali bi ɲɔgɔnw bɛ sen na kuma ɲɔgɔnw bɛ sen na an kɔni bɛ kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan mais Asimi kɔni bɛ yɔrɔ min na ale kuma da ka dɔgɔ a la barisabula a t'ale bolo bilen ɲininkali dɔw de kɔfɛ u bilala kiirimɔgɔw ka bolo kan mais bɛnkan bɛ se kiiri la ni bɛnkan sɔrɔla ɲɔgɔn fɛn fɛn na o bɛ se kiiri la kosɛbɛ n bɛ dugawu kɛ Ala k'u bɛn kelen ma inshallah. Ayiwa Bu Mabel an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ kɔɲɔw la an y'a ye k'a fɔ Iran ministre min ka baara bɛnnen don Iran ni jamana wɛrɛw kɔɲɔ ɲɛnawali ma ale fana bisimila an ka jamana kɔnɔ nin dɔgɔkun in na ani camancɛ fanga maa ɲɛmaa Kolonɛli Asimi Goyita u ye ɲɔgɔn ye Asimi yɛrɛ y'a jira k'a fɔ jamana fila u ye bolonɔbila kɛ sɛbɛnfuraw la laɲini dɔ la i n'a fɔ sɔrɔ yiriwaliw subahana mansinw kɔɲɔw Mali ka lakana ko ani Mali ɲɛta e bɛ se ka mun ye ka sanga n'o ye Mali bɛ k'a bolo mɔnɔbɔ jamana wɛrɛw ɲɛ a ka dɛmɛli baaraw la? Ouais, ni ne kun bɛ Mali jɛ o Mali kun tora boloɲɔgɔnma dɔ kɔnɔ min kɛlen bɛ ka bolo biri Mali yɛrɛ ɲɛ la donc n'o kɛra an ni Faransi ka jɛɲɔgɔnya ye donc an nana k'a fɔ nin waati laban ninnu kɔnɔ Iran tɛ dugutigi tugun Iran ye dugu ye dugu minnu
a bolo b'a kɔ sɔrɔ a bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ donc an ka jɛ nafa fɔlɔfɔlɔ ye min ye an bɛ se ka an ɲɛmadaw ka sanayɛlɛn fɛ u ye sanayɛlɛn minnu kɛ n'u ye jɔyɔrɔ ɲumanw sɔrɔ an bɛ se ka ɲɛmadaw fɛ a ɲɛmadali filanan ye mun ye dɛmɛɲɔgɔnya mun b'an ni ɲɔgɔn cɛ c'est que dɔ b'anw bolo o t'olu bolo dɔ fɛn dɔ kɔni b'olu bolo o t'anw bolo donc o coopération bilatérale mun filɛ nin ye o bɛ se ka kɛ sababu ye kosɛbɛ dugu fila bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ nka min yɛrɛ ye tare-tareya ko la o ye surtout kɛlɛkɛminɛko fanfɛla la e yɛrɛ tɛ dugudinen bi surtout n'i ye kɛlɛkɛminɛ minnu bɛ yen n'o bɛ tali kɛ bɔmu jugumanbaw la n'an b'a fɔ o ma ko o tuma na fɛn min ye missile balistique ni bɔmu jugumanba ninnu e yɛrɛ an jɔyɔrɔ ka bon o la ka taa kɛ tugun fɛn min ye drone de surveillance ye kati drone fitinin minnu bɛ se ka jɔ kan kunna donc a ma se ka sanfɛ ni jɔ bilen ka u ka yeta bɛ dan kilomètre 1 kilomètre 50 ɲɔgɔn na mais drone bɛ se ka ye jusqu'à kilomètre 100 150 a bɛ se ka yɔrɔ jan fɛnw o drone misɛnmisɛnnin ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka an dɛmɛ kanw bɛ se ka surveiller cogo jumɛn mun kama juguw bɛ se k'u to yɔrɔ jan fɛ ka minɛ juguw fili an ma donc a bɛ se ka don o lahalaya bɛɛ kɔnɔna la donc nin kɔni ye tare Mali mɔgɔ bɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw de la jamana ɲɛmɔgɔw kun ka courage sɔrɔ ni Mali ka hɛrɛ bɛ se ka kɛ mɔgɔ min bolo ka i bolo bɔ o nɔfɛ nin bɛ se ka fɔ nin bɛ se ka wolo an bɛɛ ka lafiya la ayiwa hali bi an ka jamana ka sanga ni a koɲaw ye an ye jateminɛ dɔw ye jamana kɔnɔ nin waati laban ninnu na minnu ye an hakili sigi kosɛbɛ Faransi kɛlɛbancɛ minnu tun bɛ n'a bɛ wele ko force Barkhane olu bɛɛ lajɛlen y'u ka minɛnw cɛ ka Mali to Mali dugukolo sanfɛ malidenw ye ani Mali lakanatigilamɔgɔw ye Buma bɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi Faransi kɛlɛbancɛw taalen an ka lakana ko a bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ sisan an ni an dɛmɛbaa minnu bɛ yan minnu tɛ Faransi an n'olu bɛna se k'an kɔ da nin kɛlɛ in kɔ la wa je pense que o kɔrɔ ɲɔgɔnma yɛrɛ de kɛra sababu ni Faransi y'a ka minɛn cɛ parce que Faransi y'a jira k'a fɔ ale tɛ se wa mɔgɔ wɛrɛ tɛ wele k'o bila la donc mɔgɔ n'i tɛ fɛn fɛn ɲɛdɔn Faransi ni Mali bɛɛ kan k'i dege nin kɛlɛ in cogoya de la parce que Faransi yɛrɛ fana t'a ɲɛdɔn kosɛbɛ donc Faransi kɔni nana yɛrɛ k'a ɲɛdɔnbaga ye a fɔlɔfɔlɔ ye min sur le plan militaire Faransi tɛ puissance ba ye k'a fɔ k'a delila ka kɔkan kɛlɛ minnu bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko guerre extérieure Faransi ma deli k'olu gagner fɔlɔ donc filan o ye fili fɔlɔfɔlɔ ye filanan ye min ye cɛnɛfaga jamana de don Faransi tɛ fɛn dɔ cɛnɛfaga jamana kɛlɛ la sabanan ye mun ye kɛlɛ mun don i b'a k'a fɔ an b'a fɔ ko guerre asymétrique n'o ye dama kɛlɛ de don i t'i jugu dɔn i t'i nin dɔn bon Faransi tɛ fɛn dɔw fana la donc n'i ye kɛlɛ in yɛrɛ nature ta k'a jateminɛ k'a lajɛ sira bɛɛ fɛ Faransi ni Mali yɛrɛ bɛɛ ye kalanden ni nin kɛlɛ in na donc jigilaman fila tɛ ɲɔgɔn sugi Lawada tɛ Faransi kalo 9 kɛ a tun bɛ fɛ ka min kɛ o de ma ɲɛ a bolo k'a yɛrɛ kɛ mɔgɔw welebaga ye ka na ale yɛrɛ dɛmɛ kɛlɛ in na yanni ka mɔgɔw wele ka n'u dɛmɛ kɛlɛ la e dun tɛ kɛlɛtigi ye kɛlɛ to Mali yɛrɛ bolo Mali yɛrɛ ka mɔgɔw wele ka na a dɛmɛ kɛlɛ in na o y'a kɛ Mali Rusiw wele ka area ninnu bɛɛ b'o la Chine b'o la dugu caman b'o la o de bɛ ka wolo bi dugu caman kun minɛnen don maa caman bɔra sigiyɔrɔw la olu maa caman bɛ ka segin ka na donc ninnu bɛɛ ye tare kow de ye donc an bɛ se k'a fɔ Faransi ka bolo bɔɲɔgɔnya a k'a kɔ don ka taa a bɛ se ka na ni lafiyaba de ye Mali ma parce que a ye san 9 min kɛ yan an ma foyi sɔrɔ la ni degun tɛ donc n'a taara bi an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi parce que baara yɛrɛ tɔ b'a la ka ɲɛ ka taa fɛ kosɛbɛ ayiwa Bumabel n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ bi i y'a ye gɛlɛya kɔni cayara gɛlɛya sera an ka jamana yɛrɛ nafasɔrɔ sira fan caman na dun ka fa ko yɛrɛ o kɛra gɛlɛyaba ye ka sanga ni o fana ye e bɛ se ka mun fɔ bon gɛlɛya ju bɛ diɲɛ falen cogoya de la falen bɛ kɛ ni nafolo minnu ye wari cogoya kumaba minnu ye n'o ye devise ye olu de caman y'an kundama olu ye gɛlɛya caman sɔrɔ i n'a fɔ dollar i n'a fɔ euro an ye dugu de dugu min bɛ taa minɛn ta kɔfɛ ka na an bɛ bɔ ni wari min ye wari in lakodɔnnen tɛ diɲɛ kɔnɔ wari in mana taa a bɛ falen fɛn wɛrɛ donc gɛlɛya ju bɔra o fɔlɔfɔlɔ la gɛlɛya ju filanan kɛra mun ye o kɛra o tumana fɛn min ye tajiko gɛlɛya parce que fɛn o fɛn bɛ minɛn ta ka taa bila yɔrɔ la ni dɔ farala tali sɔngɔ kan dɔ bɛ fara o tumana minɛn yɛrɛ fɛnɛ sɔngɔ kan o dugu min ka baarada ye n'a bɛ dunni dɔrɔn de kɛ a bɛ falen dɔrɔn de kɛ a tɛ baara wɛrɛ kɛ ni falen tɛ a ka jago bɛɛ sigilen don falen kan n'o ye commerce falen tan ni ka segin sanga feere donc an b'a ye k'a fɔ o n'a ɲɔgɔnnaw la o dugu ni fɛn farala fɛn dɔ kan dɔrɔn o dugu b'a santi mais Mali ka gɛlɛya kɛrɛnkɛrɛnnenya la an k'an sin ka ɲɛfɔ a ju bɔra fɛn min ministre de commerce ale ni commerçant damadɔ bɛ yen gɛlɛya ju bɔra olu la kosɛbɛ o ye exonération min dira ni gouvernement yɛrɛ jɛra miliyari 14 kɔ o miliyari 14 baara ma kɛ a kɛcogo la n'o tun kɛra a kɛcogo la miliyari 10 yɛrɛ exonération bɛ di wagati min na o y'a sɔrɔ kalo 4 de tun bɛ jamana bolo hali ni minɛma don provision min kun bɛ kalo 3 kalo 4 kun bɛ o kɔfɛ tuguni gouvernement yɛrɛ jɛra miliyari 14 musaka kumaba kɔ mun kama fɛn min ye tulu ni malo ni ka taa bila o kumana
fɛn min ye minɛn minnu na an mago bɛ joli la k'o bayirika mun kama a sɔngɔ hali ni bɛɛ nana fara kan fɛn man ka fara sɔngɔ man ka yɛlɛ ka taa nin yɔrɔ sukaro bɔrɔ kelen waa fila de farala kan o ye commerçant yɛrɛ ni ministres ka jateminɛbaliya n'u ka kow ma ko faamu n'i b'a sɔrɔ jɛnɛbaliya b'a la ba b'a la wari ɲagami yɛrɛ sira kan a bi fa gouvernement kɔni b'a ka communiqué kɛ k'a b'a ɲini ko minɛnw prix ka suguya nɔ na bon n'i ye gouvernement k'o fɔ a b'a dɔn k'a fɔ a ye fɛn min bɔ wari mun na o kan ka an permet k'a to a cogoya la donc depuis o kɛra minɛn kura ma don o yɔrɔnin bɛɛ la dɔ bɔra fɛnw prix la sukaro nana 130 yɔrɔ dɔw la 20 yɔrɔ dɔw la mais nin bɛɛ la jɔn de bɛ se ka nin nɔgɔya o ye population ye parce que prix minnu fɔra aw de ta ye gouvernement ye aw tɛ feerekɛla ninnu bɛ gouvernement de la ni gouvernement a b'a ni feerekɛla ninnu de cɛ ko n'a y'a ye yɔrɔ dɔ kan ka taa dénoncer donc gouvernement population fana ka courage sɔrɔ n'a ye fɛn min ye n'a a yɛrɛ b'a dɔn ni sariya tɛ taa a ka taa dénoncer ni bolo de bɛ se ka bɔda d'a ma baara in na o de bɛ se ka ni lafiyaba ye n'o tɛ Mali kɔni ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛ ye gɛlɛya sɔrɔ dɔ de t'a kɛ Mali ka mara kɛcogo ɲuman se b'a la. D'accord, faamuya. Ayiwa ko Mohamed Jawara an ka nin baro an bɔra ka kɔrɔbaya ɲini kɛ jamana kɔnɔna sigidaw la ka kuma kuncɛ i bɛ se ka na fɔ kuma kuncɛ kuma la. Ne bɛ min fɔ ka jamana marabaaw ko fo k'u bonya ka yɔrɔ min na sisan k'o man nɔgɔn n'a taara ka cɛsiriw bɛ sen na a ɲɛ b'a la an ɲɛ bɛ fɛnɛ ka jamana marabaaw wele u k'u hakili to tunkarankew la maliyɛn minnu bɛ kɔnɔ o dɔrɔn tɛ Mali ye maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu ka ca mɔgɔ miliyɔn kɔnɔ nka degun b'u kan bi Katina b'a sɔrɔ prix bɔ donc n'i taara k'o baara kɛ o ye prix o la n'i taara fɛn fanga Katina kama hakilima ko bɛ se ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ n'a fɔra ko jamana ni parti bati kɛɲɛ foyi t'u bolo i ka jamana papier ko o bɛ ka gɛlɛya fɛnɛ sɔrɔ o la ko foli belebele ka aw ye su ani tile vraiment k'a fɔ kumana ala ka juma yɛrɛ d'an ma an b'i fo arajo ɲɛtaga nana aw nale jama bɛ sɛwara n'aw ma na ne mana a tɛ ɲɛnabɔ aw nana ɲɛtaga yo aw nale jama bɛ sɛwara n'aw ma na a tɛ ɲɛnabɔ. An lamɛnbaaw ka sanga ni jamana ɲɛmaaw ye sariya min ta k'a fɔ min ye shisha ye ko kalo 6 nin kɔfɛ a feereli a mini a n'a labaarali o na jɔ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka sanga o waleyaw ma an ye maa dɔ sɔrɔ min ye walawalali kɛ an ye ka sanga ni shisha yɛrɛ koɲɛw ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi n'i ye nin ko in ta k'u lajɛ jamana ɲɛmaaw ye sariya min nata a na kɛ sababu ye ka se ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ ka dɔ fara kɛnɛya fana kan sira minnu sɔrɔla an fɛ o kisaw fana la an ka jɛn fana min. An ni Monsieur Sidi Mohamed Samake ni ale ka kulu bɛnnen don ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔ an ni ale bɛna walawalali caman kɛ nin ko in kan. Monsieur Samake, salam alaikum. Alaikum salam. Alors a yirala k'a fɔ an ka sariya dɔ kɔnɔna la ni o ye arrêté ye ko fɛn min ye shisha ye ale labaarali fo ka taa se a consommer ma n'o y'a min ye o bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnnen don anw ka jamana kɔnɔ yala o ye nisɔndiya jumɛn de lase e yɛrɛ ma. An bɛ foli kɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen na waati na ni arrêté min ye nisɔndiya min d'an ma a b'a jira k'a fɔ an ka kule an'an ka fɔ ka di an'an ka takasigi animation ni sensibilisation na a b'a jira n'a k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw y'a mɛn awɔ hakili bɛ denmisɛnninw ka kɛnɛya la a b'a jira k'a fɔ an bɛ min fɔ dugu ma a bɛ se u tulo ma an n'u ye rencontre mun kɛ ka sensibilisation mun kɛ ka plaidoyer mun kɛ a b'a jira n'a k'a fɔ a sera jamana ɲɛmɔgɔw tulo ma nin b'a jira k'a fɔ ministre 6 ka sigi ka décision ta a b'a jira k'a fɔ hakili bɛ denmisɛnninw ka kɛnɛya la o de jira. O diyara n ye sisan nɔ an bɛ fɛ ka dɔn yala kɔlɔlɔ jumɛnw de bɛ shisha in yɛrɛ la fo ka taa se a fɔni ma anw ka jamana kɔnɔ. Kɔlɔlɔ caman bɛ shisha la n'i y'a ye k'a fɔ san 2016 université américain ka université dɔ bɛ yen o taara Dubaï ka taa sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ u y'a ye k'a fɔ kɔlɔlɔ de bɛ shisha minni na ka sababu kɛ u ka sɛgɛsɛgɛli in jaabi u ye
so 33 ta o tila kulu 3 ye a so fɔlɔ o ye shishaminaw ye o ye so 11 ye kulu filanan o ye sigatiminaw ye o ye so 12 ye a sabanan o ye so 10 ye o tɛ foyi min sɛgɛsɛgɛli in jaabi y'a ninnu yira a y'a yira k'a fɔ ko mun bɛ shisha min kulu 11 fɔlɔ in u ye jaabi min sɔrɔ o kɔnɔ o bɛ taa 489 microparticules par mètre cube u y'o sɔrɔ kulu fɔlɔ in kɔnɔ o ye shishaminaw ye kulu filanan o ye sigatiminaw ye u ye 221 microgrammes de particules nocives par mètre cube u y'o sɔrɔ o kɔnɔ kulu sabanan n'olu tɛ foyi min u y'a sɔrɔ k'a fɔ min b'o kɔnɔ a tɛ hali 50 hakɛ bɔ sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ b'a jira organisation mondiale de la santé olu y'a jira k'a fɔ sigiyɔrɔ o sigiyɔrɔ so o so n'a tɛmɛna 50 kan 50 kan maa yɛrɛ man ka balo o yɔrɔ in na k'a sababu kɛ yen yɔrɔ la microgramme min bɛ yen a ka jugu adamaden ka santé ma mais n'i y'a ye sisan mina ka yɔrɔ la a yirala k'a fɔ ko 489 microgrammes de particules nocives o de sɔrɔla o kɔnɔ par mètre cube o b'a jira k'a fɔ ko shisha tɛ fɛn ɲuman ye o kɔfɛ Tunisie ye recherche dɔ kɛ en 2009 o recherche in ye conclusion min d'a ma o y'a ye k'a fɔ ko shisha a bɛ adamaden i bɛ nilakili ni yɔrɔ mun ye a kulu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a b'a kɔrɔdiya a misali ye jumɛn ye ko denmisɛnnin min bɛ shisha min san 1 san 2 san 5 san 10 bɛ dafa tuma i bɛ taa sɔrɔ a denmisɛnnin san 25 a bɛ se ka taa sɔrɔ fonction min b'a la ani cɛkɔrɔba san 60 o de ka ninakili yɔrɔ ye kelen ye donc o fana o ye kɔlɔlɔ dɔ ye sabanan ye jumɛn ye institut de recherche dɔ bɛ faransi a bɛ fɔ o ma ko INCA institut national de recherche de cancer olu fana y'a ye k'a fɔ ko sisan mini a bɛ fara fɛn kan fɛn min bɛ cancer développer adamaden ninakili yɔrɔw la k'a daminɛ nun na da ka n'a bila fo poumon na k'a bɛ fara fɛnw kan fɛn min bɛ cancer développer jɛkulu min diɲɛ bɛɛ jɛra ka jɛkulu min sigi n'a bɛ fɔ o ma ko OMS o y'a jira k'a fɔ shisha min ko kelen a bɛ i n'a fɔ i ye sigarati paquet 2, 3, 4 de min donc olu ye wale ye mɔgɔ bɛ se k'i banban wale min kan ni dawuruya wɛrɛ t'i bolo i bɛ se k'i banban olu kan ka hakilina ta ka sigi k'a dɔn k'a fɔ ko shisha man ɲi adamaden ka santé ma. D'accord. Hali sisan nɔ shisha ko in yɛrɛ kun kan a yirala k'a fɔ tuguni ko poison dɔ b'a la u b'a fɔ min ma ko arsenic yala ale bɛ tɔɔrɔya jumɛn de lase adamaden ma. N'i ye shisha yɛrɛ ta k'i bɛ jateminɛ k'a kan a produit ninnu fɔlɔ n'i y'o ta i b'a ye k'a fɔ ko a sisi arsenic b'a la i y'a fɔ cogo min na chrome b'a la cobalt b'a la nickel b'a la plomb b'a la nin kelen kelen man ɲi adamaden ka santé ma kuma tɛ nin kulu faralen ɲɔgɔn kan nka denmisɛnninw b'a min k'a fɔ ko n'i y'a den sisi in ta a bɛ tɛmɛ ji min fɛ parce que sisa barani ji de b'a la ko sisi in bɛ tɛmɛ ji fɛ ko ji b'a filtré à 100% ko donc ko sisi in bɛ don da in kɔnɔ ka na nun kɔnɔ ka na da i adamadenya yɔrɔ la ko sisi in ka ɲi fili de don fili belebele de don ji in tɛ foyi bɔ kɔlɔlɔ la a tɛ foyi bɔ kɔlɔlɔ la donc plomb arsenic chrome cobalt nin bɛɛ bɛ tila ka taa da i ninakili yɔrɔw a b'olu wo n'u girin girin dɔɔni dɔɔni n'i ye poumon yɛrɛ ta poumon ye fiɲɛ tɛmɛsiraw de i bɛ ka fɛn min i tɛ fɛn min si dɔn donc a ka kan i k'i kɔlɔsi a la voilà donc cancer a b'olu développer adamaden fogofogo yɛrɛ k'a sɛgɛn k'a nagasi a b'o fana développer. D'accord. O diyara n ye monsieur Samake an y'a ye k'a fɔ ko hali musolakaw fana sen bɛ shisha min na est ce que a bɛ tɔɔrɔya wɛrɛw fana lase musoya fanfɛla ma ka tɛmɛ i ye minnu fana fɔ. A ka jugu muso an balakaw yɛrɛ ma ka tɛmɛ denmisɛnninw kan parce que n'i y'a ye k'a fɔ olu ye maaw ye a caman bɛ yen olu de bɛ bange kɛ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ min yɛrɛ bɛ shisha min ko ka tila den b'i fari la i ka dɔn k'a fɔ i bɛ ka den empoisonné ka sɔrɔ a yɛrɛ ma na diɲɛ in kɔnɔ i ye fɔlɔ ye awa a ka jugu olu ma ka sababu kɛ min ye i bɛ se ka shisha min bi ka san 2 san 3 kɛ san 5 kɛ nka i ye minni min kɛ o kɔlɔlɔ b'i fari la hali n'i nana bange wagati la a bɛ tila ka kɛ kɔlɔlɔ ye ka se den ma o de la i b'a ye k'a fɔ problème dɔw bɛ développer adamaden na alors i t'a dɔn kun sababu mun nana n'a ye mais n'i y'i miiri kunun na i b'a ye k'a fɔ i tɛmɛna sira dɔ fɛ sira min tɛ sira ɲuman ye donc bi an ka sɛgɛsɛgɛli an y'a jira k'a fɔ denmisɛnninw b'a min cogo min npogotigininw b'a min ten
y'a faamu u yɛrɛ ka min ni fanga ka bɔ a la kosɛbɛ parce que olu bɛ kari ka produit mun san cɛmisɛnninw tɛ kari k'o don a la a produit ka ca dɔ bɛ tabamɛli pierre b'a la gel b'a la min se b'i ye i b'o de san mais bi n'i y'a ye k'a fɔ sisa bitigi bɛ ka caya bi ka tɛmɛ kɔrɔbɔrɔ bitiginin kan o y'a ye k'a fɔ ko a minbaga de cayara n'i y'a ye k'a fɔ a club bɛ ka dayɛlɛ a gɛrɛnw bɛ ka dayɛlɛ a yɛrɛ kɛra i n'a fɔ n'i t'ale min i branchilen tɛ n'i y'a ye k'a fɔ vraiment ni a ko bɛ ka wara an ka jamana in kan. D'accord, mais an bɛ fɛ ka mun dɔn tiɲɛ don ko a consommation bɛ ka caya mais n'i y'a jateminɛ sisan nɔ âge modèle jumɛnw de bɛ k'a min est-ce que mineurs fana b'a la? Fɛn dɔ de bɛ yen nɔ f'an k'o fɔ ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn faamuya o kan denmisɛnnin min bɛ tɛmɛ sisa mina na ka taa école la san kɔnɔ a bɛ sisa mina ye siɲɛ 800 o y'a dɔgɔmanin de a ka taa école la ka segin tile fɛ ka taa ka segin wula fɛ ka segin a bɛ sisa mina ye siɲɛ 800 o denmisɛnnin bɛ deli fɛn dɔ de la fɛn min ye fɛn kolon ye fɛn min ye fɛn man ɲi santé ma awa o denmisɛnnin fana n'a y'a occasion sɔrɔ don o don a bɛ kɔrɔ in ladege a bɛ tɔntɔn in ladege donc bi n'i y'a ye k'a fɔ denmisɛnnin san 9 san 10 san 15 olu bɛɛ bɛ sisa min c'est que u ɲɛ b'a la k'a fɔ kɔrɔw tɔntɔnw olu de bɛ k'a min bon i ka kuma jaabi la ka bɔ san 9 na ka taa bila fo san 35 olu bɛɛ bɛ sisa min bi maakɔrɔbaw an bɛ tɛmɛ su kɔrɔbali i b'a sɔrɔ maakɔrɔbaw yɛrɛ sigilen bɛ gitɔrɔnda la u bɛ ka sisa min dutigi denbayatigiw yɛrɛ voilà. D'accord, o diyara an ye sisan nɔ a kɔni yirala k'a fɔ ko an ka autorités olu ye ɲangili waleya dɔw sigi sen kan ni o bɛ daminɛ tile 1 fo ka na se tile 10 bɔɲɔgɔnko ma wa kasabi hakɛ min yɛrɛ bɛ se ka sara o la o bɛ ta dɔrɔmɛ 60 la fo ka na se 3,600 ma mais est ce que e yɛrɛ bolo o ɲangili ninnu fanga ma dɔgɔ dɔɔni ka kɛɲɛ ni sisa in yɛrɛ ka tiɲɛni nɔ ye? An bɛ se k'a fɔ a ka dɔgɔ bi nka n'i ye décret ta arrêté ta arrêté tɛ loi tɛ alors an kɔni y'a faamuya k'a fɔ nin ye ko daminɛ de an b'a dɔn k'a fɔ don min n'a kɛra loi ye a ka ca ala fɛ a ɲangini bɛ gɛlɛya ka caya nin kan nka nin yɔrɔ in na ni dɔwɛrɛ tɛ yen an bɛ nin minɛ fɔlɔ en attendant que sariya kisɛ kumabaw ka ta n'i y'a ye k'a lajɛ nin fɛn ye a fɔra ko importation mɔgɔ min bɛ na n'a ye mɔgɔ min b'a tila feerekɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ min b'a a distribuer ani mun b'a min bɛɛ ɲanginen don i ka ɲangi bere la an kɔni dalen don a la k'a fɔ faamaw bɛ nin décision in bɛ ta en attendant que bere kumaba ka sɔrɔ ka gosili kɛ n'a ye nin yɔrɔ in na an b'an banban yen kan pour que application o de ka exiger parce que loi sariya ye fɛn dɔ ye décret arrêté ye fɛn dɔ ye mais application fana bɛ yen nɔ juin de bɛ k'a kɔnɔ o ye juin de k'a kɔnɔ sisan donc fɛn bɛɛ de bɛ k'a kɔnɔ o ye juin de bɛ ɲagami a la voilà o ye juin ɲagami a la sisan maintenant ji o de kɛ ji ce qu'on appelle de l'eau oxygénée maintenant o bɛ liqueur de kɛ barani in kɔnɔ sisan o de kama sisa min na a bɛ bɔ ba kɔfɛ yanni a ka se jelibugu la tuma caman a bɛ accident kɛ bon u b'a fɔ k'a ye sisa dɔrɔn de min mais sisa dɔrɔn tɛ parce que a ye fɛn kirikaraw de min n'oubliant que nin fɛn yɛrɛ fila faralen ɲɔgɔn kan a bɛ se ka réaction wɛrɛ kɛ min ka jugu ni kɔrɔlen c'est ça sisa in kasa odeur min b'a la ce qu'on appelle arôme ni o bɛ se k'a kasa tugun sinon jɛn kasa tɛ dogo ayi a tɛ dogo donc an bɛ foli kɛ télé ni radio ɲata la alors ka autorités remercier mais k'a wele bila u ma k'a fɔ ko arrêté tali o ye fɛn dɔ ye application fana y'a dan ma ko ye arrêté in tali nafa foyi tɛ a la n'a ma appliqué awa application denmisɛnninw n'u mansaw an bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ b'o de la parce que a bɛ an den n'an dɔgɔninw n'an kɔrɔw kisi bana ma bana min n'an t'a dan dɔn kɔlɔlɔ fanfɛla la fɛn caman b'a kɔnɔ a traitement bi bi na an yɛrɛ ma da la n'a plateau technique b'an fɛ yan an b'an bolo di ɲɔgɔn ma ka wele bila an ka jɛ pour que ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni arrêté in application na. Jama bɛ se wara. N'aw ma na ne ma na a tɛ ɲɛnabɔ. Ko aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ se wara. N'aw ma na ne ma na a tɛ ɲɛnabɔ. An lamɛnbaaw min ye Abubakar Siriki Fɔnba ye ni ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana kɔnɔna la wasabulon kɔnɔna la wasaden don ale ni faraɲɔgɔnkan kulu min b'an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko korema o ɲɛma dɔ fana don an bɛ don min na i n'a fɔ bi an ka jamana mara tacogoyaw la kibaruya minnu bɛ jamana kɔnɔ ale ni wulikajɔ ni cɛsiri minnu kɛlen don cɛmancɛ fanga tigilamaw fɛ jamana basigi ni jamana ɲɛtaa la a ye dantigɛli kɛ an ye a ye min fɔ seeraw la an ka jɛn k'o lamɛn. hali mɔgɔ tɛ se k'i ka diinɛ baara kɛ bilen bɛɛ bɛ lagosi ko ye démocratie denmisɛnninw bɛ taa télé la ka mɔgɔkɔrɔbaw dɔgɔya diinɛ karamɔgɔw bɛ dɔgɔya bɛɛ lajɛlen bɛ dɔgɔya bonya tɛ yen o tɛ se ka kɛ jamana tɛ se ka
ko ke be tanyew jamana o jamana ibi ka dine nyemo bonya ibe makoroba bonya tukoro be nyemo bonya muso be bonya to be tika muso bonya fo anyana to be jogo lo ajar ana tra be lo ajar lawa ka foko muso ni chewga ka kele an to na ba ba do muso de be ko damne la aba chamanche la aba labana muso de ba nga duglan ulu de ba nga balma glan ulu de ba nga sigi glan ulu de be fembeke ne ko kebo olu bo kono ko ka dore duma muntu e ani te nyoko fama wala de c'est pour dire que anga sigi an yere ma fene anga na yere to dien ho bolo dine na fendo soro an bolo dine to contrôle no e sindiya no e balma no e mokia no e modia abe ke bonya kono abe ke here kono dine ya soro fen chama bia dine yere o do yere do bala donc anga ke an yere anga kwente dine ko kele anga ko e horonya kele dambe kele ani faso de nyuya ko sinsin be dusukuna anga o baraka donc anyini befe mali ne foma mega fo ne te shiga sente la ni saya ma ban bana baba asimita shiga président la ni saya ma ban koro baba bana baba sugal ta shiga premier ministre la ne la platini mindi mi mandomi a jonfo ala de hadi ika bla ala ka minen kono ika no ke yere baye ika no ke fenre o de ba to chama dabal be bani awbena ambe kuma munu fo wata den flo kunte ninke non wata den jamana ka representer ene kanga jamana den nyejiche me ma nga ke bureau kono ko fo lugata efe fu be tranquille o de kama me min fo jamana den wata den ti dore aka chide oni ko aw nyejiche ba hodi ale kanga tan ko kuma fo be ki bla be ka minen kono président attaqué be ki take me kuma kunte ni muye mi directeur national de la concurrence nabi anga priko jalati aka joro la ni kulome keto jamana la jamana nyemo mu joro la ou bien jamana ka représentant mu joro la ta burkina bi ni ko ko choro keme fla ate chila ga keme plantain du kema mete me muna mali la o am a contraire be kan fi donc ku joro la président ni be nyana bode ni nyemo ga diri ma yoro mi iga dumo mo bla bara la parce que ni jamana de me ka tonyo nyemo ga dire emi ma président ka tonyo tere e fene ka tonyo bala donc nango mali croix joro mbe mimbulu be ki ka joro fa donc afine ka joro fa aka ka chidom bla ka ta chila alu mo te ka barji do kubina contrôler que parce que anyebe na tola ay boutique datu aka fere ko ka barji bo pew akena do ko lu yere do nu na do bita do no ka prix ni ngalge ni yera la ka boutique datu ki ka papier be menela et puis anga magasin bauti ni a tro ka tika no ya gouvernement yere ka magasin ba do ti fem bita sa ro mena ni mi ta ke au prix e be bi parce que antero fadi de la et puis monopole ka dabla malikola be ga do na anga bara fene ke parce que gela manga bana senedi ay tan bi so ga mona kan fola ama seneke ama foike ali soro mbamula ama kla o yere furo be tenela office d'ingénieur au Sénégal ba fuite maliji ama barade donc be awfu ka ko nyemo fu ko ala ka barka do ko telela abe liga jomina ala de be awsa minen munana ambe masara mani barka da sabula ko caman kun bɛ dugu jukɔrɔ walasa ni minɛn ko in a kuma kun kana kɛ ko caman kɛra attaque mun kɛra tesit a dabɔra kama walasa a ka fɔ k'an bɛna minɛn minnu yɛrɛ yira k'an ka cɛdenw tɛ se fosi la mali bɛ yɔrɔ min na bi mali ɲɛngoya a ka bon diɲɛ maa yɔrɔ donc o kun kɔnɔna la minɛn di minnu kɛra a ka kan ɲɛfɔli ka kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka faamuyali kɛ depuis gouvernement bandaw tɛmɛna ka bɔ yen u yɛrɛ ta kun kɛra parce que olu kun aju tɛ jamana kurajɔ ye u ta kun kɛra o de an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna k'o jɛya u ta kun kɛra o min ye k'u tɛ ka baara kɛ président Assimi nalen n'a ye Choguel ko k'ala k'a ka premier ministre ka fara anw yɛrɛ CNT maa minnu bɛ yen an ye baara min boloda o ye ka jamana in kɛ jamana kura ye a ka sigi sen kan sen mun ye sen ɲumanw ye o sen fɔlɔ dɔ ye sɔrɔsiw ye an m'an da don o la sinon sen saba b'a la sɔrɔsiw ko bunakun an ka wari ka kan ta ye et puis an ka kanw ka don ba la donc no sen fɔlɔ min n'o ye sɔrɔsiya ye parce que n'i y'a mɛn ɲɔgɔn sɛnɛkɛla tɛ e ɲɔgɔn baarakɛla tɛ hali an bɛ ka télé mun kɛ tan ni sɔrɔsiw tɛ yen an tɛna se ka nin kɛ o kun kɔnɔna la miirina jumɛn taara ko mali kura ko kɔnɔna la sɔrɔsi ko bunakun na a miirina sigilen bɛ fɛn saba kan a fɛn fɔlɔ ko an ka golomasiri tabaw u ka taa kɛlɛ kɛ ka tila ka kɛlɛ jɔnjɔn ta hakili an bɛ yɔrɔ min na bɛɛ b'o dɔn diɲɛ kɔnɔ jamana bɛɛ i tɛ mɔgɔ bali k'a t'i attaquer mais n'a y'i attaquer ka fu siri o la o de ye sɔrɔsiya ye o wasara fɛn ye filanan ko an ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ kɛlɛ in ka kɛ sababuya ye ka hɛrɛ lana jamana kɔnɔ ka bɛn lana jamana kɔnɔ bɛn min ni jamana den cɛman n'a musoman bɛɛ b'i yɛrɛ ye mali ko la cogo min a bɛ fɔ de ma tubabukan na ko qui veut la paix prépare la guerre o fɛnɛ de b'a to i bɛ minɛnw san i b'i yɛrɛ labɛn f'a ka dɔn ko sɔrɔsi cɛ b'i bolo a sabanan ka golomasiri tabaaw k'an bolo minnu u labɛnnen don kɛlɛ kama minnu hakili ye kɛlɛ ye minnu bɛ kɛlɛ ɲɛ dɔn wa minnu bɛ kɛlɛ kɛ k'u jigi da u bɛnbaw n'u taabolow kan parce que u bɔra population minnu na u b'u yɛrɛ dɔn o de la u bɛ kɛlɛ kɛ ni o ye donc mali yɛrɛ armée bɛ ka baara kɛ ni nin miirina saba ye o de la minɛn ninnu nana
ka da sababuya fila kan fo saba sababuya fɔlɔ n'a ma minɛn ninnu yira k'a kuma fɔ diɲɛmaa bɛ Mali contrôle la cogo min u bɛna nkalon da na i n'a fɔ min kɛra Irak u bɛna fɔ ko maramafɛn dogolen dɔ b'an bolo ko o ma ɲi jamana tɔw ma u bɛ se k'o don ba la k'an ka jamana ci ka d'a ma i n'a fɔ u ye min kɛ Irak la ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ a filanan a bɛ dabɔ a kama pour que jamanadenw de ka wari de bɛ ka don kɛlɛkɛminɛn na jamanadenw ka wari bɛ don kɛlɛkɛminɛn minnu na u k'a dɔn k'an bɛ ka wari don kɛlɛkɛminɛnw na o de filɛ nin a sabanan ka jamanadenw hakili sigi ko jalaki minnu bɛ yan u bɛ ka wari don minɛn minnu na a minɛnw filɛ nin sini ma sinikɛnɛ ma a kana na fɔ k'a ma kɛ o hukumu kɔnɔna la minɛn dɔw bɛ bɔ minɛn bɛɛ tɛ bɔ n'i y'o de jateminɛ i bɛ se k'a lajɛ minɛn damadɔ bɛ ninnu na u ka minɛn dɔ bɛ a bɛ f'o ma ko Sukhoi 25 o ye kɛlɛkɛminɛn ye kɛlɛkɛminɛn minnu ni 2020 tɛmɛnen diɲɛ bɛɛ kɔnɔ olu de kɛlɛkɛminɛnw kun ɲɔgɔn tɛ kɛlɛkɛminɛn wɔɔrɔnan dɔ ye o ye a sɔngɔ ka gɛlɛn wa ni Mali yɛrɛ n'a ka maloya tɛ irisiw tɛ nin di mɔgɔ si ma mais bɛn min ni an y'an bolo di ɲɔgɔn ma o y'a d'an ma n'i y'o jateminɛ ale bɛ kɛlɛ kɛ dugumana a bɛ kɛlɛ kɛ fo ka surunya dugumana na maa kelen de bɛ avion boli o kɛlɛkɛminɛn kelen a bɛ boli kilomɛtiri 1000 a b'o kɛ heure kelen kɔnɔ ni kilomɛtiri 1000 b'i bolo heure kelen a b'o kɛ donc i y'a wuli ka bɔ yan dɔrɔn kilomɛtiri 1000 o b'a sɔrɔ a sera wa n'a bɛ kɛ minɛn min bɛ don a kɔnɔ matériel dɔ an b'a fɔ ma ko kanon o kanon in kɔnɔ a bɛ se ka bombe 250 fili ɲɔgɔn fɛ o bis mais a bɛ se ka minɛn min yɛrɛ ta n'o ye armement minɛn ye i bɛ se ka kilo 400 a b'o ta mun bɛ achariw kɛlɛ roquettes b'o la ani fɛn caman donc avion Kaza fɛnɛ bɛ yen o fɛnɛ nana o ye avion modèle jumɛn mun bɛ mɔgɔw ta wa mun bɛ minɛnw fɛnɛ ta i n'a fɔ n'an mago bɛ ka énergie la ta yɔrɔ dɔw la ou bien an bɛna courant dilan ou bien an bɛna baraji dilan minɛn caman a minɛn tɛ sɔrɔ yen ale b'o minɛnw bɛɛ cɛ ka taa ni olu ye maa caman a bɛ se ka civiliw fɛnɛ cɛ ka taa n'u ye avion wɛrɛw dilanna ka bɛn ni Mali yɛrɛ ka maliya ye an ka dugukolo bɛ cogo jumɛn jugu minnu b'an fɛ yen olu bɛ cogo jumɛn ka avion dɔw dilan k'o kɛrɛnkɛrɛn ka bɛn ni o ye an bɛ kuma fɔ nin fɔcogo in na walasa maliyɛn bɛɛ k'i ka faamuyali ta sɔrɔ a la donc an bɛ se ka jigiya k'a fɔ ko nin minɛn ninnu bɛna kɛ sababu ye kɛlɛ in yɛrɛ ka ban non diɲɛ kɔnɔ kɛlɛ tɛ ban mais mun ka jugu kɛlɛ la ni n kɛ nin a bɛ n ta tiɲɛ a b'o dabila nin b'a kɛ sababu ye hali dugu caman bɛ molobaliya la Mali la o b'a dabila nin bɛ kɛ sababu ye hali dɔw bɛ ka wuli k'u ka minɛnw yira olu yɛrɛ bɛna dɔn ko cɛ ko fɛn bɛ ninnu bolo an man ka taa an kɛ ninnu kan nin bɛ kɛ sababu ye Faransi min bɛ molobaliya la a b'a dabila anw na parce que a b'a dɔn k'ale banna ka mun di anw ma an y'o sɔrɔ jamana wɛrɛ bolo donc hakili tɛ mun na an bɛ se k'o ɲɔgɔn kɛ nin bɛ kɛ sababu ye maliyɛnw fana bɛ da u ka sarasiw la ko sarasu b'an bolo sinon sarasi dilankun tɛ kɛlɛ ye o sarasu armée dilankun de ye ko mɔgɔ ka siran k'a kɛlɛ m'a dɔn ne ye nin faamuya i tɛ armée dilan k'i bɛ taa kɛlɛ la mais i bɛ armée dilan de ko mɔgɔw ka siran k'u k'i kan mɔgɔ tɛ siran k'u kɛ États-Unis kan mɔgɔ tɛ siran k'u kɛ irisiw kan o ye parce que n'i ye minɛn sɔrɔ c'est à dire minnu ye fanga in mara san 30 u ka faamuyali de ma bonya u ka kodɔnta ma bonya maramafɛn ko kan parce que olu ma mun faamuya diɲɛ kɔnɔ bi ni golomatiri tabaga t'i bolo ni armée t'i bolo foyi t'i bolo jamana t'i bolo démocratie t'i bolo foyi n'i y'a ye États-Unis u b'u wa dan anw na bi Faransi b'a wa dan anw na mun de don mun sarasuko in de don donc fo bɛɛ de k'a faamuya ko jamana yɛrɛ de tɛ taa ni golomatiri tɛ démocratie bɛɛ y'a fanga sigilen bɛ sarasuko de kan parce que n'e ko e k'i ka hakɛ sɔrɔ ni mɔgɔ t'e bolo min b'e ka hakɛ défendu sɛnɛkɛla ko k'ale ka hakɛ mais dɔ bɛ se ka bin a kan a ka foro kɔnɔ mais ni jamana bɛ yen o kama dun ni mɔgɔ tɛ bin a kan a b'a ka sɛnɛ kɛ a fɛrɛ ma armée ye o de ye a yirala k'a fɔ ko nin minɛn minnu sanna kabini transition daminɛ fo sisan ko farafinna tilebiyanfan jamanaw kɔnɔna la Mali de ye jɔyɔrɔ sabanan ye bi finitigilakaw ka yɔrɔ fanfɛla la i bɛ se ka dɔ fɔ an y'o la bon n'i ko k'i bɛ Mali ka jɔyɔrɔ fɔ ni min fili i bɛ nkalon tigɛ n'a y'i diya i bɛ se ka fɔ ko Mali ye fɔlɔ ye n'a y'i diya i b'a fɔ k'a ye filanan ye n'a y'i diya i b'a fɔ k'a ye sabanan ye an kɔni tɛ mɔgɔ ka naaninan ye mais an bɛ fɔlɔ ni filanan ni sabanan ni ɲɔgɔn cɛ an b'o fɔ mun na Mali bɛ kɛlɛ de kɔnɔ Mali bɛ ka kɛlɛ gagner ne yɛrɛ bɛ se k'a f'i ɲɛna yɛrɛ n ko Mali ye fɔlɔ ye n b'o fɔ ni dalu jumɛn depuis an ka transition in daminɛna attaque o attaque n'a kɛra an y'a bɛɛ jaabi k'a bɛɛ ji bɔ k'a jɔnjɔn ta mais jamana caman bɛ yen attaque bɛ k'u la u tɛ k'a jɔnjɔn bɔ Kati ta kɛra an y'o ji bɔ Kolokani ta kɛra an y'o ji bɔ Teti ta kɛra an y'o ji bɔ fɛn caman kɛra an b'a ji bɔ jamana tɛ mun tɛ attaqué o sanpɛrɛ ma jigin États-Unis ka Maison Blanche kan o États-Unis kelen bɛɛ sɔnnen b'o ka armée min ye mɔgɔ 19 o de nana avion 4 détourné ka maa 3,000 faga mais est-ce que a ji bɔra hali sini u bɛ ka ɲinini de kɛ u ye Ben Laden ninnu ta an b'a fagaliw kɛ an b'a fɛnw kɛ bon attaque bɛ k'olu ka dugu la ala ye diɲɛ don o don da wa a bɛɛ ji tɛ bɔ donc n'i ye attaque ta k'a ji bɔli jateminɛ n bɛ tila ka jate wɛrɛ d'i ma Mali ye jamana ye jamana min kɔnɔ tile 2 dɔrɔn attaque 8 jamana fan bɛɛ fɛ an y'a bɛɛ ji bɔ i t'o kɛ diɲɛ jamana ci la k'a ma fili donc n'i ko ne fɔ ma ko ne ka classement fɔ ne b'a fɔ ko Mali de bɛ bɛɛ ɲɛ sabula min fɛn minnu kɛra nka hali Ivoiriyɛnw ka sarasu jateminɛ an bɛ nin kɛlɛ la an bɛ fɔrɔn na yan fɛ politique mɔgɔw b'an kan embargo b'an kan ka tila ka mercenaires minɛ avion na ka
ka t'u bila wo la et puis u bɛ wo la an bolo kumaw kɛra ko n'an m'u bila yanni nin cɛ u ma bila u b'a yira ko dɔ bɛ yen donc ne t'an kɛ sabanan yɛrɛ ne b'an kɛ fɔlɔ de mais o tɔw minnu b'olu classement ɲɛdɔn olu bɛ kuma kan mais an kɔni bɛ min ɲɛdɔn anw ta ye fɔlɔ ye parce que anw ɲɛ bɛ min na anw kun ma deli ka nin ye anw kun bɛ faga de ka taa k'i kɔ don n bɛ landa min d'i ma ka terroriste 200 faga wagati don kelen diɲɛ bɛɛ fo ka tila ka na nkalon da na ko terroriste tɛ o kɛra mali dɔrɔn de y'o kɛ donc an kana an bɛ ɲɛfɛ de o de la n bɛ min fɔ fasoden jugu minnu bɛ kuma na ko avion don ta bɔ ta i bɛ nin maa ninnu dɔn ne ye maa dɔw ye maa minnu n'olu kun bɛ régime kɔrɔ la a caman bɛ yen avion kɔrɔw taara san k'u bila u disi kan hali a bɛ yen bon i bɛ nin ye mɔgɔ mɔgɔ ye ka nin fɔ fasoden ɲuman tɛ wa i b'a sɔrɔ hali nin t'a ka impôt sara mɔgɔ min b'i ka impôt sara i ka jamana ka nafolo i t'o dontɔ ye fɛn na k'i b'o la gosi i yɛrɛ ma ten diɲɛ kɔnɔ bi mali saratu bɛ ka baara minnu kɛ i kana se ka dɔwɛrɛ kɛ i kana duwawu kɛ i kan k'i da de n'i ye hɔrɔn ye parce que bɛɛ y'a ye kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don san kelen kɔnɔ avion joli sanna minɛn joli sanna an ka sarasiw de tun bɛ bɔ yan nɔ minɛn t'u bolo n'u taara kɛlɛkɛyɔrɔ la relève la u bɛ minɛn caman tun bɛ sa yan n'o cɛ o ma kɛ mali kelen kɔnɔ yan mais bi marifa ko kɔni tɛ kisɛ ko kɔni tɛ o an t'an da don o la yɛrɛ an ka sarasiw de tun bɛ avion yɛrɛ t'u bolo u tun bɛ don MINUSMA ta de kɔnɔ a fɔra bɛɛ ɲɛna yan député président min bɛ assemblée la n'a tun bɛ sarasiw kɔnɔ ko avion t'an bolo min bɛ sarasiw su ta kuma tɛ u banabagatɔ ma o ma fɔ an ɲɛna yan wa parce que a k'a faamuya ko dɔw yɛrɛ kɔni ala y'u da k'u kɛ maa jasilenw ye maa dangalenw don u yɛrɛ fa jamana kɔnɔ parce que e min ne min filɛ an bɛ duwawu de kɛ sinon i yɛrɛ jugu ala bɛ den dɔ bɔ i la min bi hali faga bon o den modèle de bɛ jamana kɔnɔ sisan n'u bɛ nin kuma modèle fɔ mais fɛrɛ ka kɛ ninnu na mais an kɔni ka kuma ye min ye an k'a dɔn ko faso kɛlɛ ani kulonkɛ de ti bɛn fanga a ma di Asimi ma kala ma fila ye an nana parce que jamana ɲagamina de k'a fɔ Asimi ɲɛna e fanga minɛ maa minnu na n'i kɛra k'i jigi da olu kan k'olu de b'i ladi k'i bila sira ɲuman kan u b'i bila dɛngɛ de kɔnɔ u t'i labɔ o ma deli ka kɔrɔbɔ parce que olu b'u ka fanga de ɲini Kulubali Naumana arajo nyataga yo naumana ko naumana nyata jama ko do naumana ko naumana dogi baru kuma se naumana ko naumana tinya di kunu do naumana ko naumana arajo nyataga la naumana ko naumana jama be sigile no naumana an balimaw an ka jamana kɔnɔna kibaruyaw la hali bi sibiri sɔgɔmada fɛ min ye jɛkulu dɔ ye nafolo bugusira dɔ don n'a bɛ wele ko assurance tagaful o ye alisilamɛw ka faraɲɔgɔnkan kulu dɔ ye minnu bɛ baara kɛ alisilamɛya minɛn kɔnɔ nafolo nasira fɛ a yirala k'a fɔ min y'an ka jamana kɔnɔna ye alimami 110 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ani diinɛ ɲɛma maa 40 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko o ye kalan dɔ kɛ u kun bi sɔgɔmada in na a laɲini ye min ye nafolo labaarali sira ye alisilamɛya o hukumu kɔnɔna la a bɛ kɛ cogoya minnu na ale ni a bɛ kɛ sababu ye cogoya min na alisilamɛ nafolo baarali i ka se ka kɛ kɔlɔlɔ kana y'a la min ye yuruku haramu i ka se ka kisi o ma baara ninnu a bilala o minɛn de kɔnɔ a ɲɛmaya tun kalifalen don maa min na o de ye Fode Sise ni ale ye limama ɲɛmaba ye a kɛnɛ kan tagafuli ɲɛmaba ale ye dantigɛli kɛ a ye min fɔ seereyaw la o filɛ nin ani président du conseil du comité charia du tagaful Umar Boli an b'ale fo ani diinɛ cɛkɛda minnu bɛ yen nɔ association mɔgɔ minnu nana ka an ka kɛnɛ in k'an bolo an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen alhamdulillah an bɛ Ala tanu ka barika da bi Ala min y'an bonya ni kɛnɛ sigili ye kɛ formation ye ka a laɲɛnɛmaya kuma daminɛ don foli don nka mɛ n profite kɛ kuma dɔw fɔ Ala ye Mali bonya ni nin cakɛda in dayɛlɛli ye Mali kɔnɔ a papier ko a sariya marayɔrɔ 2019 ban waati jɛkuluba min bɛ yen nɔ n'olu bɛ assurance ko ɲɛnabɔ farafin jamanaw kɔnɔ ne a siège-ba sigilen bɛ Gabon u ye sariya ta k'a fɔ mɔgɔ min b'a fɛ ka baara kɛ assurance sira fɛ ni silamɛ ka yeta ye ko u y'a yamaruya di k'a sɔrɔ olu filɛ nin ye a kun bɛ diɲɛ surtout arabu jamana caman kɔnɔ waati jan na kɛ kɔn
ni wagati ninnu ye donc o sariya talen 2019 laban ala ye hakiliɲuman di an ka jamanaden dɔw ma waritigi dɔw ani mɔgɔ minnu ye ko in kalan kɛ ka hakilila fara ɲɔgɔn kan ka wulikajɔw daminɛ 2019 ka 2020 bɛɛ ka wulikajɔ la fo 2021 laban yɔrɔ ala nana sababuɲuman kɛ an ye agrément sɔrɔ k'a fɔ an bɛ se ka baara kɛ an ka jamanaw kɔnɔ ni assurance islamique ye cakada min filɛ nin ye cakada belebele don komi a bɛ assurance tɔ ye cogo min na n ka kuma sigiyɔrɔma 2 na n bɛna n da don o la k'o walawala cakada in a bɛ jɛkulu min kɔnɔ jɛkulu bɛ jamana 14 de ko fɔ donc o jamana 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ alhamdulillah an ka société in Takaful Mali assurance islamique ale de fɔlɔ ye papier sɔrɔ min ye a baara daminɛ k'a sɔrɔ jamana caman y'a daminɛ k'a papier ɲɛɲini daminɛ dɔw y'a a wulikajɔ daminɛ a bɛ san caman bɔ mais ala anw de bonya n'a ye k'a dɔn an garijɛgɛ la an k'a sɔrɔ a papier sɔrɔ donc o ye bonyaba ye Mali ye donc an kan ka ala tɔnɔ o la k'a waleɲuman dɔn bi kɛnɛ a sigilen bɛ tɔnba 2 de fɛ ni o kelen ye comité national de la finance islamique au Mali o comité in n'a hakili b'a la sani covid cɛ 2019 an tun ye alimamiw ka formation daminɛ finance islamique la alimami 300 an y'a wuli ka jɔ k'an sera ka alimami 200 former covid ko nanen an y'a jɔ donc o tɔn in o kɛ wuli ka jɔ toujours an b'o hukumu kɔnɔna la ka fara assurance kan komi fɛn kura don fɛn kura min ni a ɲɛfɔli a ka kan kosɛbɛ surtout mɔgɔ minnu n'a ɲɛdɔnni kɛ kan kosɛbɛ o ye mɔgɔ minnu bɛ jama ɲɛma n'o ye alimami ye donc o hukumu kɔnɔna la an ye o fɛn 2 y'u bolo fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ an ka formation sigi sen kan min bɛ se k'a to assurance komi bi ale de ye actualité ye a plaque a ka ca la mɔgɔ caman y'a plaque de dugu kɔnɔna la fan caman Mali assurance islamique bon n'o dun fɔra mɔgɔw bi kunsin alimami de ma an ɲɛ bɛ plaque dɔ la est ce que a bɛ nin ko in kalama sariya ye mun fɔ nin ko in na donc o ɲininkali jaabi pour que mɔgɔw ka lafiya o ɲininkali jaabi la donc an y'a wulikajɔ ninnu boloda ka se ka alimamiw former ani diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ mɔgɔ minnu cɛsirilen bɛ diinɛ tɔn kɔnɔna la donc an ye formation in an y'a ɲɛsin alimami 110 ma ani association o mɔgɔ 40 donc bɛɛ lajɛlen bɛ mɔgɔ 150 ma an ye ko in ta k'a bila imama kɛ bonya kɔnɔna la n'o ye a président ye imam Fode Sise donc kuma tɛna janya dayɛlɛli bolo ma mais kuma fanba bɛna di Cheikh Boli ma ale bɛna assurance diinɛ min fɔ a la ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna kosɛbɛ parce que mɔgɔ caman bolo nin baara minnu filɛ nin ye n'o ye banque baaraw ye n'o ye assurance baaraw ye n'o ye microfinance baaraw ye k'a fɔ ko silamɛya ka yeta t'a kɔnɔ alors que nin baara ninnu silamɛya ka yeta b'a kɔnɔ depuis waati jan a dɔw la a commencé an ka jamana de kɔnɔ yan ala nana bonya n'a ye ka an ka faamaw bila u ka sariyaw ta k'a fɔ a bɛ se ka kɛ yan donc fɛn kuraw don mɔgɔw ka yeta la bi mais ka taa sɔrɔ nin baara ninnu bɛ yen hali k'a sɔrɔ a ma dɔn komi baarakɛdaw sira fɛ nin cogo la a baaraw bɛ kɛ silamɛya kɔnɔna la donc n'ala sɔnna ma an ka karamɔgɔkɛ ale bɛ da don o la kosɛbɛ k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye et puis comité min bɛ Takaful kɔnɔna la o ɲɛmɔgɔ de don o président don a sariya ma yɔrɔ ale bɛna a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna donc an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen a ka nani la a bɛna sigi min kɛ ala ka kɛ sigi nafama ye ala ka faamuya ɲuman bɔ a kɔnɔ ala ka somɔgɔ sara ɲuman bɔ a kɔnɔ donc hakɛto bɛ nin kan sallallahu alaihi wasallam dijitala tɔw bɛ labɛn na e dun hakilila tigɛlen don n karamɔgɔ n'i ye ŋunanjɛ ye faliw nɔfɛ misiw tunuma la agence